pengalaman juga. Selepas gimik pelancaran nanti, kita ada sesi bergambar secara maya. Jadi jangan lupa onkan kamera anda masing-masing ya. Nanti terlepas pula kita sedai upaya untuk bergambar beramai-ramai bersama dengan dua orang tokoh penceramah jemputan kita pada pagi ini, iaitu Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Farahani Imran, Pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka ini semuanya pakar-pakar dan bolehlah bertanya soalan-soalan. Bukan senang kita berjumpa dengan hari ini, dua pakar berada bersama kita pada pagi ini. Jadi tanyalah soalan-soalan yang berkaitan. Baiklah, selesai saja ceramah pagi ini, para peserta juga diminta untuk mengisi borang penilaian yang mana akan disediakan dalam ruangan chat ya. Sila buka ruangan chat nanti selepas sesi dua-dua ceramah nanti untuk mengisi borang penilaian. Itu sahaja pesanan daripada pihak penganjur. Semoga peserta selesa sambil-sambil menyaksikan tu bolehlah kupi-kupi, bersarapan dan mengisi borang kehadiran. Terima kasih.
take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you.
Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah. Boleh dengar saya? Boleh, Prof. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Biarpun berada dalam alam maya, kayak gincu dulu kita. Puan Musliha gincu. Bemas aku. Tapi ada gincu, bah. Santai dulu kita sementara menunggu yang lain lagi. Kalau perempuan juga, bah, dah hilang gincu tu. Biar makan mas. Itulah Datuk. Datuk, untuk makluman Profesor Dayang, kita ada juga bersama kita hari ini Peguam Besar Negeri Sabah, Datuk Nur Asia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Tak nampak Datuk kat mana? Dia ada di tengah di dekat space, Ya. Datuk Nur Asia Muhammad Yusof, Peguam Besar Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haja Masna Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran. Yang berbahagia Puan Nurliza Awang Alip, Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Yang berbahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Yang berbahagia Puan Norlijah Danin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan. Yang berbahagia Puan Mirna Jamienes, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang berbahagia Puan Rusna Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Farah Hani Imran, Pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Perubatan Kerajaan Negeri. Yang berbahagia Pegawai-Pegawai Kanan Wanita Kerajaan Negeri.
para pemimpin wanita dan para peserta yang dihormati sekalian. Selamat pagi dan selamat datang ke webinar Wanita dan Perubatan Sains. Dan untuk memulakan acara pagi ini, mohon datuk-datuk, datin-datin, perempuan sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu negaraku, lagu Sabah Tanah Airku dan Sabah Maju Jaya. Dipersilakan.
Terima kasih. Akan duduk. Dan untuk memberkati majlis webinar pagi ini, dipersilakan Encik Azwan Azman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma antal azizul jalil, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah webinar wanita dan perubatan sains kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma ya alim ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, pikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Recording in progress. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Encik Azwan Azman di atas bacaan doa itu tadi. Dan sekarang marilah sama-sama kita ikuti ucapan alu-aluan oleh yang berbahagia Puan Rusna Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Nur Asia Muhammad Yusuf, Peguam Besar Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Puan Nur Riza Awang Anip, Mayor Dewan Raja Raya Kota Kinabalu. Yang berbahagia Puan Yasmin Tio, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Inovasi dan Teknologi. Yang berbahagia Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Yang berbahagia Puan Nur Zadani, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan. Yang berbahagia Puan Mirna Kemenis, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Farah Hani Imran, Pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri, yang dikasihi pegawai-pegawai kanan wanita Kerajaan Negeri, yang dikasihi para pemimpin wanita dan para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya saya diberikan kesempatan untuk menghadiri dan menyampaikan ucapan alu-aluan sempena webinar wanita dan perubatan sains pada hari ini. Webinar wanita dan perubatan sains ini merupakan anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Yang saya hormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, tujuan webinar ini dianjurkan adalah memberi inspirasi kepada wanita dalam mempertingkatkan keyakinan diri, kesihatan,
dan keceriaannya dalam mengejar kejayaan pribadi dan organisasi. Selain itu, merayakan bulan sambutan Hari Wanita peringkat negeri Sabah yang diraihkan pada 26 Ogos 2021. Walaupun dalam menghadapi pandemik ini, KSTI dan JEWA masih memeriahkan acara sambutan dalam cara baharu, yaitu Wanita bertemu melalui alam maya. Terima kasih juga saya ucapkan atas kehadiran para tetamu jemputan khas dan para peserta yang sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Tidak lupa juga kepada pemimpin-pemimpin wanita daripada berbagai sektor swasta maupun NGO yang sudi sertai webinar ini, sama ada melalui aplikasi Zoom atau melihat secara live di FB KSTI maupun di FB JEWA. Terima kasih saya ucapkan. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, topik menarik yang akan dibincangkan oleh para penceramah jemputan kita sebentar lagi ialah wanita dan perubatan sains dalam perjuangan menghapuskan COVID-19 serta wanita dan kecantikan dari sudut sains. Saya yakin tajuk-tajuk yang dibawa oleh penceramah kita pada kita dapat memberikan ilmu dan pengetahuan yang dapat membuka mata kita dalam dunia perubatan sains. Saya berharap dengan webinar ini dapat memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana untuk kekal jelita, cantik dan sentiasa sehat, tidak kira di pejabat ataupun di rumah. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, JEWA dan seluruh wanita di negeri ini merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi kerana memberi peluang kami menimba ilmu pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada kedua-dua penceramah yang hebat kita pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada semua staf KSTI dan JEWA serta semua yang terlibat menjayakan program ini. Tanpa kerjasama yang baik, sudah pasti program ini tidak dapat dijalankan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita peringkat negeri Sabah 2021 dan selamat berwebinar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Puan Rusna Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, di atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menyampaikan ucapan perasaan Webinar Wanita dan Perubatan Sains. Majlis mempersilakan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Yang Berbahagia Datuk Nur Asia Muhammad Yusof, Peguam Besar Negeri Sabah. Yang Berbahagia Datuk Haji Masna Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pendaftaran. Yang Berbahagia Puan Noliza Awang Alip, Naya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Yang Berbahagia Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Yang Berbahagia Puan Nolija Danin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan. Yang Berbahagia Puan Mirna Jimenez, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang Berbahagia Puan Rusna Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Yang Berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Farahani Imran, Pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri, Pegawai-pegawai wanita, para pemimpin wanita dan para peserta yang dikasihi sekalian. Yang Berbahagia Datuk Datin, Tuan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan daripadanya jua dapatlah kita bertemu secara maya
dan bersama-sama menjayakan webinar Wanita dan Perubatan Sains sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah tahun 2021. Webinar ini dianjurkan dengan sinergi buat kali keduanya di antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, ringkasnya KSTI, dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah. Syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa pelaksana yang berusaha bersungguh-sungguh dalam menjayakan penganjuran program ini yang sememangnya sangat relevan dengan keperluan wanita dalam ekosistem perubatan pada masa kini. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kesudian panel-panel jemputan untuk menyertai webinar ini secara maya, iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Farahani Imran, Pensyarah Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Hadirin sekalian, penganjuran program ini merupakan satu usaha KSTI untuk menyuntik semangat bukan sahaja kepada kaum wanita, malah kepada seluruh masyarakat negeri Sabah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang sains perubatan. Tema sambutan Hari Wanita pada kali ini iaitu Wanita Bangkit Mendepani Cabaran bertepatan dengan situasi pandemik COVID-19 yang kita hadapi sejak tahun lalu. Pandemik ini memberi kesan yang sangat besar kepada sistem kesihatan fizikal dan juga mental. Perkara ini tidak boleh dipandang remeh kerana ianya melibatkan psikologi dan kesejahteraan orang sekeliling kita. Wanita memainkan peranan dan memberi sumbangan yang tinggi dalam memacu kecemerlangan sektor perubatan di Malaysia. Kejayaan hasil pemerkasaan dan kesaksamaan wanita dalam bidang perubatan tidak dapat dinafikan dengan peningkatan penglibatan wanita dalam bidang ini setiap tahun. Wanita juga mampu memegang jawatan-jawatan strategik dalam pentadbiran perubatan. Contohnya, jawatan pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah disandang 2 kali berturut-turut oleh wanita. Tinjauan Medcap tahun 2020 mendapati 64% doktor wanita menghadapi cabaran besar dalam keseimbangan kerja dan kehidupan harian. Ini kerana jadual kerja yang agak ketat dan perlu diberi keutamaan berbanding masa kualiti bersama keluarga telah mengakibatkan tekanan kepada mereka. Kebimbangan ini semakin meningkat semasa pandemik COVID-19. Ramai kaum wanita yang bertugas sebagai frontliner sejak pandemik bermula. Mereka perlu kuat dari segi mental dan fizikal dengan memberikan tumpuan yang sama kepada keperluan tugas dan keluarga. Ini adalah merupakan perjuangan dan pengorbanan yang berterusan bagi seorang doktor dan juga petugas-petugas perubatan yang lain. Syabas dan terima kasih kepada mereka semua. Hadirin yang dihormati sekalian, sesuai dengan hasrat memperkasakan wanita dalam bidang sains, matlamat utama kementerian adalah memupuk budaya sains, teknologi dan inovasi sebagai pemangkin dan pemaju kepada sektor sosioekonomi bagi pembangunan negeri Sabah. Kementerian telah menetapkan dasar pemberian pengajian beasiswa Kerajaan Negeri Sabah pada kali ini yang lebih fokus kepada pengajian di dalam bidang sains dan teknologi. Untuk makluman, sejak tahun 2020, Kementerian telah menaja seramai 49 orang anak Sabah dalam bidang perubatan, pergigian dan veterina dan dijangka bilangan ini akan bertambah mengikut keperluan semasa. Pelbagai inisiatif dan kolaborasi strategik yang telah dan sedang dijalankan dalam membudayakan sektor pendidikan dan kejayaan dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik atau ringkasnya STEM dengan kerjasama kerajaan persekutuan, institusi pendidikan dan badan bukan kerajaan agar dapat meningkatkan daya saing rakyat Sabah dalam pasaran kerja. KSTI dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah akan berusaha mengetengahkan dan menggalakkan lebih banyak penglibatan wanita dalam bidang sains, teknologi dan inovasi yang boleh digunakan untuk meningkatkan tahap hidup dan kemajuan di negeri ini. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh ahli jawatan kuasa penganjur kerana berjaya mengadakan sesi perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Saya sesungguhnya akan sentiasa menyokong penuh program-program yang berimpak tinggi terhadap pemerkasaan wanita dalam pelbagai sektor, terutamanya dalam bidang sains dan perubatan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
Saya dengan sukacitanya merasmikan program webinar Wanita dan Sains Perubatan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di atas ucapan perasmian itu tadi. Dan sekarang marilah sama-sama kita memberi tumpuan ke skrin untuk menyaksikan tayangan multimedia sebagai simbolik perasmian. Dipersilakan. Selamat menyambut Hari Wanita tahun 2021. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita peringkat Negeri Sabah 2021 dan selamat berwebinar. Demikianlah tadi gimmick perasmian webinar Wanita dan Perubatan Sains. Semoga webinar pagi ini akan berjalan lancar insya-Allah. Baiklah, sebelum kita mulakan ceramah kita terlebih dahulu bergambar secara maya. Sila teruskan on kamera masing-masing dan jangan lupa senyum. Baiklah, nampakkan ya. Kalau boleh mohon Profesor Dr. Dayang dan juga Profesor Madya Dr. Farah untuk bersama-sama dalam sesi bergambar ini. Untuk bersama-sama Semua ready? Okey, 1, 2, 3. Senyum. Bukan senyum. Okey, freestyle. Okey, 3, 2, 1. Okey, thank you semua. Terima kasih. Selesai sudah sesi bergambar secara maya dan sekarang sampailah masanya untuk kita menimba ilmu dengan mendengar ceramah yang bertajuk Wanita dan Perubatan Sains dalam perjuangan menghapuskan COVID-19. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan penceramah jemputan kita dengan membaca sedikit latar belakang beliau. Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz adalah pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor adalah seorang pakar bedah pediatrik dan mempunyai pencapaian yang luar biasa dalam kepimpinan. Antara yang terselah adalah sebagai wanita pertama menjadi profesor di pediatric surgery di Malaysia dan di UKM. Wanita pertama memimpin pediatric surgery services dalam institusi akademik di Malaysia.
Ketua Pediatric Surgery di Fakulti Perubatan UKM dari tahun 2011 hingga 2019. Profesor juga terlibat dalam pembangunan Advanced Pediatric Laparoscopic Services dan Advanced Surgical Skills Center untuk Fakulti Perubatan UKM. Profesor adalah salah seorang anggota teras untuk pembangunan Hospital Kanak-kanak pertama UKM dari tahun 2010 hingga 2014. Profesor Dayang juga menubuhkan program latihan 4 tahun Postgraduate Pediatric Surgery untuk UKM dan mengetui perwakilan UKM di National Pediatric Surgery Conjoint Committee. Ini banyak membantu melatih pakar-pakar pediatrik di Malaysia dan beliau juga ahli jawatan kuasa Professional Conduct for Postgraduates dan juga pengarah kursus bagi Subspecialty Training Program on Advanced Pediatric Laparoscopy for Pediatric Surgeons di Malaysia dan antarabangsa. Wanita pertama memegang jawatan yang berprestij sebagai International Examiner for European Board of Pediatric Surgery. Profesor juga mengetui kumpulan penyelidik on Health Advocacy for Women and Children di Fakulti Perubatan UKM sejak tahun 2019. Profesor adalah pengurusi bersama bagi jawatan kuasa kesihatan untuk the National Council of Women's Organisation NCWO Malaysia dan baru-baru ini Profesor telah berjaya menyiapkan program pembangunan kepimpinan wanita Oxford yang dibangunkan oleh Said Business School, University of Oxford. Okey, baiklah, kita sudah pun mengenali serba sedikit penceramah kita pagi ini yang mana tajuk yang akan disampaikan ada kaitan dengan kehidupan harian kita pada musim pandemik ini. Tanpa membuang masa, dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Ainita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Bahasa Malaysia. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Nur Asiah Muhammad Yusof, Peguam Besar Negeri Sabah, yang berbahagia Datuk Hajah Masnah Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pentadbiran, yang berbahagia Puan Nurliza Awang Alip, Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, yang bahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Inovasi dan Teknologi, yang berbahagia Datuk Dr. Marena Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah, yang berbahagia Puan Nolijah Danin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan, yang berbahagia Puan Mirna Jimenez, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, yang bahagia Puan Rusnah Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah yang sudi menjemput saya, rakan sekerja saya Profesor Madya Dr. Farahani Imran, kami di Jabatan Surgery yang sama di Fakulti Perubatan, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri, yang dikasihi Pegawai Kanan Wanita Kerajaan Negeri, yang dikasihi para pemimpin wanita dan para peserta yang dikasihi sekalian. Selamat menyambut Hari Wanita. Saya sangat bersyukur kerana cuaca elok pagi ini di Kuala Lumpur. Panas, dah 2-3 hari hujan sangat lebat. Sampai tengah malam pun lebat hujannya. Pagi ni elok. Bila elok tu saya harap wifi saya okey lah pagi ni supaya kita semua dapat mendengar ya. Saya rasa 1.5 jam untuk saya bercakap tu macam mungkin boleh membawa mengantuk ramai orang Jadi saya harap kita slow pace dan sila kalau ada apa-apa nak bertanya saya sudi menerima sebarang soalan ya. Boleh Puan Pengerusi saya share slide saya? Silakan Prof, silakan. Baik. Masih tak screen sharing ya? Sudah ke? Sudah. Baik.
Baik, saya mulakan. Terima kasih sekali lagi. Tajuk yang diberi kepada saya ialah webinar Wanita dan Perubatan Sains. Ya. Terima kasih kerana menjemput saya untuk tajuk ini. Saya sebenarnya susah nak mendapat literature tentang pencapaian wanita kita sendiri, ya. Dan saya akan beritahu kenapa. Jadi fokus pada perkongsian saya pada pagi ini adalah berkaitan sejarah perjuangan wanita dalam perubatan sains global. Kemudian kita akan tengok sedikit penemuan berkaitan perjuangan wanita dalam perubatan sains di awal pandemik COVID-19 kan, pada tahun lepas. Kemudian kita tengok ada tak sebarang perubahan setelah lebih setahun berlalu ni, ya. Kadang-kadang kita rasa tak ada kemajuan, ya, tapi mungkin ada. Mungkin kita rasa banyak kemajuan tapi sebenarnya tiada, ya. Jadi kita akan tengok ada tak sebarang perubahan setelah lebih setahun berlalu. Kemudian saya akan melihat sedikit rekod wanita di Malaysia dalam perubatan sains yang berjuang menghapuskan COVID-19, ya. Mungkin saya tak dapat capture semua, tapi saya akan capture yang saya rasa elok untuk saya kongsikan dengan para hadirin sekalian, kerana mungkin yang ini tak di-highlight kepada kita rakyat jelata ni kan. Kita bukan orang VIP pun kan, ya? Jadi tapi mereka ni sangat penting contribution dia kepada negara, ya. Dan saya akan tengok sikit apa persiapan di masa hadapan sebelum saya membuat kesimpulan. Baik, dalam sejarah perubatan sains peringkat global, sebenarnya pada abad ke-11 atau 12, ya, ada satu nama yang sangat popular, iaitu Trota of Salerno, ya. Trota of Salerno ni seperti yang kita mungkin puan-puan semua pernah dengar, ya, susah sangat zaman dahulu untuk wanita menjadi seorang doktor, ya, atau medical practitioner. Kalau kita pandai sikit, dia takkan nak mengajar kita, ya. Jadi Trota of Salerno ni dia sebenarnya diterima untuk mempraktis perubatan ni kerana mula-mula dia start dengan masalah gaini, masalah sakit puan. Jadi mereka membenarkan dia, ya. Sebenarnya dia seorang surgeon, baik, dan dia mendapat dia terpaksa menyorok berlakon sebagai lelaki sebelum dia dapat diterima sebagai doktor wanita, ya. Kemudian kita tengok, saya tak nak cover semua, ada beberapa yang saya rasa sangat penting dengan perubatan sains, sejarah perubatan sains ni. Dan kita tengok pada 1903, Marie Curie dengan Pierre, dia husband and wife, dia mendapat Nobel Prize kerana mereka ni sangat pandai bidang fizik, ya. Dan dalam bidang fizik ni mereka telah melihat kepada radioaktiviti. Dan pada tahun 1903, Marie Curie mendapat kedoktoran PhD dia dalam bidang fizik, ya. Tapi selepas itu sebaik dia mendapat tu dalam 3 tahun, suami dia meninggal dunia kerana kemalangan, ya, kemalangan jalan raya. Tetapi dia meneruskan pengajaran dan penyelidikan dia dalam bidang fizik hingga dia begitu dikenali dalam perubatan radioaktiviti dan seperti yang kita tahu radioterapi dan sebagainya itu diperlukan untuk perawatan kanser, ya. Jadi Marie Curie sangat penting kepada kami dalam pakar perubatan, ya, pencapaian dia. Mungkin yang ini tidak berapa orang kenal, tapi dia ni sangat signifikan, ya, Rosalind Franklin, ya. Beliau sebenarnya adalah British chemist. Slide saya banyak dalam bahasa Inggeris, tapi kita akan guna 2 bahasa supaya kita boleh kalau ada yang nak buat rujukan lepas ni senang nak cari dan juga kita boleh lebih memahami, kan. Kadang-kadang kalau saya translate tak betul pun tak berapa bagus, kan. Jadi Rosalind Franklin ni dia ada PhD dalam physical chemistry dari Cambridge University, ya, tapi dia sangat berminat tentang struktur DNA yang helix tu, ya. Malangnya orang lain yang mendapat Nobel Prize untuk DNA ni, ya, kerana Rosalind telah meninggal dunia 4 tahun sebelum
Nobel Prize itu diberi. Okay. Seterusnya, dalam sejarah perubatan sains yang berkait dengan COVID ini, inilah dia saintis yang discover coronavirus ni sebenarnya, ya. Dan tahun 1963 macam tu, June Almeida, ya. June Almeida adalah orang yang pertama dia menggunakan elektron mikroskop ini, ya. Dia nampak struktur dan describe, ya, coronavirus, human coronavirus. Dialah sebenarnya yang melaporkan kewujudan human coronavirus, ya. Perempuan, ya. Baik. Tapi kita tengok bila start coronavirus, ya, antara yang paling cepat sekali bertindak ialah Mike Pence. Mike Pence ni zaman Donald Trump dulu, ya. Jadi dia sangat, ni masa March 2020, ya. Dia di White House, dia pun start task force dalam situation room dia. Dia sangat banggalah nak buat ini, nak buat itu, nak control ini, tapi cuba kita tengok ni, semua dia punya orang hebat-hebat dia tak ada seorang pun wanita, ya. Dia lupa, ini adalah cuba kita tengok dalam institusi kita sendiri, saya sangat gembira dengan Puan Jasmine Teo tadi cakap keadaan di Sabah tidak begitu, sentiasa mengutamakan leadership wanita mengikut merit, itu sangat bagus, ya. Tapi even di White House, ya, di US masa tu keadaan tidak begitu kondusif, ya. Ini tahun 2020, ya. Jadi cuba kita tengok apa United Nations katakan tentang COVID-19 dan gender. Tajuk hari ini saya nak bawa supaya kita faham, ya. Kita faham di mana kita berada. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada website UN Women, ada satu section dinamakan Women Count, ya. And then ada data gender story tentang COVID-19 and gender. Apa yang kita perlu tahu dan kenapa kita perlu tahu, ya. Apa benda yang kita nak tahu. Okay. Daripada sini itu bulan Mac, tapi pada bulan Mei dalam masa yang sama, Dr. Ines Miyamoto, dia daripada APCSS, ya, daripada Nexus, ya. Dia sendiri mendapati dalam kajian dia dalam pengurusan COVID-19, ya, 70% pengurusan adalah dilakukan oleh wanita, ya. Ini pada bulan Mei. Jadi dia sangat alarm sebab 2 bulan, 3 bulan sebelum tu ramai task force ini tidak mengambil, bila tak ada dalam task force tu wanita, kebajikan 70% healthcare workers wanita ini mungkin tidak akan berlaku, ya. Jadi mereka kalau tak tahu macam mana kita punya keadaan, kita ni perlu sick leave ke, maternity leave ke, apa employment benefit yang diperlukan oleh wanita, kita akan ketinggalan, ya. Masa elok pun mungkin mereka tak fikir, masa pandemik lagilah mungkin orang tak tengok, ya. Itu yang ketakutan yang disuarakan oleh Dr. Miyamoto. Jadi pada bulan yang sama France 24, satu television network, ya, di Paris, dia ada satu channel dinamakan 51%, ya. Jadi dia telah berhubung dengan beberapa expert di UK dan dia telah mengeluarkan satu warning awal, ya. Dia kata masa tahun daripada Mac sampai Mei itu, ingat kan, sangat teruk situasi di Europe, kan, di UK dan Europe. Jadi dikatakan pandemik ini highlight lack of female representation, ya. Dan dia berkali-kali mengingatkan boleh akses perbualan ni di YouTube, ya. Dan dia telah berbincang dengan Dr. Sarah Hawkes, Director of the UCL Center for Gender and Global Health, ya. Dan Dr. Sarah Hawkes ni adalah founder, pelopor kepada Global Health 50-50. Bagus kita follow Global Health 50-50 ni kerana dia sangat
telus ya. Dia melihat inisiatif untuk mendapat gender equality kepada kesihatan yang seimbang di peringkat antarabangsa ya. Jadi dia tengok negara-negara. Dalam Malaysia ni kita dia tak ada data dia nak compare kan. Tapi kita bagus sebab dia tengok Global Health 50-50 tu maksudnya seimbang gender lelaki dan wanita dalam bidang kesihatan. Ya. Jadi apa yang Dr. Sarah Hawk katakan adalah sama dengan semua kajian yang telah dibuat the last 50 years, iaitu kalau ada kepimpinan wanita, pemimpin wanita sangat sesuai untuk keadaan konflik dan keadaan pandemik ya. Kerana kepimpinan wanita adalah selalunya lebih committed, kolaboratif dan empathetik. Maksudnya kita ni walaupun kita apa pun kita punya kepercayaan agama, politik, budaya dan kaum, kita komit untuk berkolaborasi untuk kebaikan sejagat ya. Tidak menjadi hal kepada wanita untuk membuat itu ya. Dan kalau kita dalam bidang kepimpinan memang kita tahu it's nothing to us because it's very easy ya. Jadi dalam UN Women ini dia ada gender monitor ya. Dan elok kalau kita yang di dalam institusi kepimpinan wanita ataupun dalam mana-mana kementerian ke jabatan ke melihat bagaimana gender monitor ini boleh dibuat. Kalau kita tak buat gender monitor ni, kita akan kata kita sentiasa ke hadapan. Sebenarnya mungkin kita boleh betul-betul letak kita di mana, baru kita boleh buat cara untuk mengatasi masalah ya. Kita kena pasti dulu masalah. Jadi antara data-data yang boleh kita dapat je lah seperti ni kita boleh tengok ni. Semalam saya download latest dia lambat sikit lah. Dia punya bila upload tu lambat sikit ialah 26/9. Dia punya latest data. Berapa confirm cases, berapa death ya. Banyak ni berapa capacity. Banyak dia punya source World Bank, WHO, UNICEF, UNFPA berapa kadar nurse dan midwife, berapa kadar dan sebagainya ya. Dan tengok confirm case antara lelaki dan wanita, lelaki yang warna kuning, perempuan yang warna biru ya. Dan tengok macam mana dia manage health emergency dan sebagainya. Jadi kalau kita dalam bidang perubatan sains, data-data begini sepatutnya negara kita pun report yang sama. Barulah kita boleh kata setara kan, barulah kita kata kita compare apple to orange ya. Kalau kita punya pelaporan itu tak sama, kita takkan tahu di mana kedudukan kita. Okey? Jadi yang saya nak tunjuk lagi, kalau kita tengok agak seragam ya kematian, kadar kes lelaki dan wanita ikut julat umur. Okey? Dan saya nak particularly tengok tuan-tuan dan puan-puan tengok gender equality SDG 5 dan 16 ya. Tengok Human Development Index dan Inequality Adjusted Human Development Index ya. Saya tak boleh lari lah. Saya ni sebagai pengarah pusat kepimpinan, hal-hal begini saya mesti pay attention kan. Dan bukan kita sengaja-sengaja nak mencari data yang menunjukkan kita lemah atau kuat, tapi kita nak membawa kepada kemajuan. Okey? Dan kalau kita tengok yang lebih signifikan kepada negara kita ialah apabila kita tengok carta yang ini ya. Kalau kita tengok ada dua konsep di sini, tengok women in political decision making. Ini di peringkat antarabangsa, di peringkat global. Di peringkat global sendiri kita tengok peratusan yang kita harapkan bahawa 30% wanita memegang jawatan di pos membuat keputusan tu tak tercapai. Di dunia pun tak tercapai. Ya, walaupun kita ada pemimpin dunia wanita, tapi tak tercapai juga. Ya, woman minister, woman health minister. Kita belum ada woman health minister lagi. Ya, dan sebagainya. Dan cuba kita tengok yang keduanya. Ya, violence against women. Walaupun data ni terbelakang, kita tengok. Children subjected to physical punishment, psychologically aggravated. Sangat tinggi, 78.9. Ini data-data yang as we go on,
setiap negara mendapati violence against women meningkat, dan saya akan share data ni sebentar lagi. Baik. Dalam satu kajian lain melihat kepada keberkesanan wanita sebagai pemimpin dalam sains perubatan, perubatan sains dalam COVID ini ketika krisis ini adalah kajian daripada Harvard Business Review pada Disember 2020 tak sampai setahun lagi lah, tapi this is significant. Jadi kita tengok perempuan ini selalu diberi, bila nak kita dipanggil glass cliff, cliff tu kan macam cerun, apa maksud glass cliff ni? When women are finally given a chance to prove themselves in a senior position, they are handed something that is already broken and where the chances of failure are high. Itu pun berlaku juga kat saya bila kadang-kadang kita ambil post tu, kita tengok Allah, rupanya pelbagai masalah ada di dalam position tu, dan kita tiba-tiba terpaksa macam kena, jadi kita the expectation of people is kemungkinan dia gagal lah, jadi bila kita dapat overcome tu, mungkin kita buka mata lah, tapi kita ada added burden, kan, tak macam mungkin kepimpinan lelaki diberi tu macam red carpet lah, ambil position ni, banyakkan wanita mendapat glass cliff ini terutama semasa krisis COVID, Tapi apa yang kita dapati, effectiveness dalam 360 degree feedback tau. Kita dapati overall leadership effectiveness rating pre and during pandemic wanita lebih tinggi. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok lebih detail, tengok rated higher ni, kompetensi ni peratus daripada tinggi ke rendah, saya nak tengok nak para hadirin tengok bahagian initiative, developing others, tengok kita sangat significant compared to lelaki, maksudnya walaupun kita menghadapi krisis pandemik sekarang ni, wanita bila dia jadi leader, dia tak akan tinggalkan orang tu, team dia ke belakang, ahli pasukan dia sama-sama naik dengan dia, dan dia build relationship, tengok develop others sangat penting. Kalau kita hanya mementingkan kita saja, kita je yang dapat nama, tim kita akan tak nak bekerja keras semasa pandemik atau dalam krisis, Jadi wanita ni dia salah satu positive thing about kepimpinan kita, walaupun mungkin orang rasa kita strict, mungkin kita rasa kita dogmatic, ialah sebenarnya kita develop others. Okay? Cuba tengok, display high integrity and honesty. Masa konflik pandemik ni kita sangat tinggi. Sampai 360 review kata kita lagi tinggi, compared to the men. Okay? And tengok satu lagi, kita buat decision. Kita very decisive bila buat decision, masa pandemik ini, pre and during pandemic, lebih tinggi, signifikan daripada lelaki. Yang keduanya, tengok value diversity. Jadi ini yang dikatakan, bila kita ada krisis, dia dapati kepimpinan lelaki, dia di masa itulah dia tak boleh menerima diversity. Tetapi kalau wanita tu yang menjadi pemimpin untuk satu konflik atau krisis atau pandemik COVID-19 ini, dia tidak ada hal untuk meraihkan diversity. Ambil orang lelaki, ambil orang tua, ambil pelbagai kaum, pelbagai agama dan sebagainya. Okay? Itu maksud data daripada penyelidikan oleh Harvard Business ni. Jadi seterusnya saya nak mention at least a few names yang kita kena tahulah sebagai wanita. Hari ini kita tajuk kita wanita yang berjuang dalam perubatan sains. Kita dah tahu dah pemimpin-pemimpin negara seperti di New Zealand, di Taiwan, di Jerman, tapi mereka ni bukan orang yang mahir dalam bidang perubatan. Okay? Meaning dia punya team tu yang terror tu. Dia punya leadership is theirs, but advisor dia tu memang canggih-canggih lah maksudnya, and diverse, bukan hanya perempuan saja, diverse, tapi yang ini Dr. Yang Eun-yong, daripada Korea, dia adalah Commissioner untuk Korea Disease Control and Prevention Agency. Dia adalah wanita pertama menjadi ketua di KDCA ni. Dia sebenarnya adalah Preventive Medicine Specialist,
Dan Korea memang diketahui telah menjalankan banyak usaha-usaha yang menyebabkan negara dia cepat keluar ataupun efek kesan pandemik tu tidak ketara. Seronok je semua orang dia kan, sebab dia sangat proaktif dan dia keluarkan respons-respons yang terlebih awal daripada dia tak tunggu kejadian, dia prevent seperti mana dia punya preventive medicine specialist lah, dia menggunakan algoritma yang sama. Yang keduanya saya nak perkenalkan Paula Graciela Daza Narbona, daripada Chile. Dia ni adalah Chilean surgeon dan pediatrician. Macam saya ni pediatric surgeon, maksudnya saya pakar bedah kanak-kanak, tapi di Eropah dan di South America begitu. Untuk jadi pediatric surgeon, kebanyakan mereka jadi pediatrician dulu, pakar bahagian perubatan dulu, kemudian dia ambil. So dia ni, Paula ni bukan calang-calang lah dan kemudian dia masuk politik. Dia sekarang ni adalah Under Secretary of Public Health di Chile. Di Chile, jadi dia memang terkenal very decisive. Dia di negara kita yang bagi data hari-hari itu ialah Director General of Health Tapi di Chile ialah Paula. Dia akan bagi data-data yang bermakna yang boleh membantu rakyat untuk sama-sama memahami polisi-polisi kerajaan. Baik. Sorry, saya ada dengar suara di belakang. Thank you for coming. Boleh saya teruskan? Baik. Jadi dalam kalau kita ingat tadi Dr. Sarah Hawk daripada Global Health 50-50 yang daripada UCL UK tu, dia punya dia founder kepada Global Health 50-50. Jadi dia pun ada data-data yang kita boleh tengok. Jadi didapati among decision making bodies of the 201 organisation active in global health during this pandemic, male privilege still prevails. Jadi senior management 47% more men than women. The parity is 36%. Diversity ada dalam kumpulan. Jadi kita kena tengok kat mana kesilapannya, apa yang mengganggu. Katakan menggunakan merit, semua orang mendapat kedudukan yang sama. Maksudnya kat mana orang yang interview dia pun tapi apa. Jadi whatever we say tentang kedua-dua gender apabila dia membuat keputusan, tentu kan kalau dia able to collaborate. Dan dari program-program COVID-19, majority COVID-19 health program ini langsung tak spell outkan gender. Dia tak nampak bahawa COVID-19 ni boleh affect people's health. Tapi kalau kita buat aktiviti COVID-19 yang kita tak ambil kira golongan 70% ni, inilah yang berlaku sekarang. Sampai PPE tu kan, PPE yang kita pakai tu is very male. Dia tak ambil kira perempuan punya datang period, kita macam mana, nak buang air kecil macam mana. Kalau kita tengok segala aktiviti berkaitan COVID-19 termasuklah tengok di sini vaccine development, prevention, access to treatment and care, health workforce protection, surveillance, semuanya gender blind. Semuanya disamakan. Peluang kurang untuk perempuan tapi disamakan. Apa maksud di sini? Itu kita tengok kan macam kes di negara kita sendiri, tidak ada emphasis untuk vaksinasi untuk ibu-ibu mengandung, sampai ada yang sebelum tu dah ada orang kenamaan, orang yang kita kenal, barulah kita sedar. Jadi sepatutnya tidak begitu. Kalau kita faham keperluan, agama pun cakap begitu kan, utamakan kalau ada peperangan, jaga wanita dan kanak-kanak. Jadi sepatutnya kita pun begitu dalam pengurusan konflik dan semasa pandemik. Tapi tidak. Dan ini secara global ni, bukan di Malaysia saja, secara global. Jadi over 80% of global organisation COVID-19 health programming activities found to be gender blind. Sama ada protection, vaksin, kita kononnya nak sekata, tapi peluang
bagi vaksinasi, dia ada anak, dia ada suami, dia ada nak kena jaga, mungkin anak dia OKU, dia pun stres ya. Mungkin dia pun di rumah banyak problem ya. Tapi dia letak di mana-mana saja. Begitu juga dengan doktor lelaki, doktor perempuan dan sebagainya ya. Jadi apa tentang protection mereka? Disuruh pakai PPE, ada tak tengok body habitus orang tu? Ada tak? Tak ada. Kita sekalikan saja semua ya. Dan akibat gender blind ni untuk negara kita kena tengok hal ni semua supaya barulah kita boleh kata kita maju, bukan setakat nombor wanita itu saja ya. Jadi ada 9 topik di mana kita boleh explore impak COVID-19 dalam perubatan sains ya. Di Young Women and Girls Conflict Migrant ya. Yang saya nak highlightkan ialah data daripada UN Women ini. Okey. Betapa sepanjang 1 tahun saya rasa Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat, Kementerian Jabatan Pembangunan Wanita semua tahu ini. Mereka ada banyak program dan saya ucap terima kasihlah kerana mengambil berat tentang ini ya. Namun ramai cara mengatasi shadow pandemik ini sama dahsyatnya dengan menghadapi pandemik supaya dia sama-sama die down. Tapi bila kita dalam negara kita pun bila report tentang episod harian, ingatkan setiap hari supaya orang yang melakukannya tidak berani untuk membuatnya dan orang keliling lebih peka dan sama-sama membantu hapuskan shadow pandemik ini ya. Jadi kalau kita tengok before pandemic worldwide, less than 40% of women who experience violence reported this crime. Kurang daripada 40% akan report. Dan sepanjang lockdown ni, ya, domestic violence naik di Singapura naik 33% ya, Singapura tu, ya, hampir 30%. Di Malaysia pun tinggi, ya, dan ada negeri-negeri tertentu yang lebih tinggi daripada negeri lain, ya. Sebenarnya berkaitan dengan pregnancy dan juga delivery, melahirkan anak ya. Malaysia itself dipanggil middle income country. Kononnya kita tak ada low, tapi kita tahu kita ada urban poor, kita ada negeri-negeri yang sedikit ke belakang status ekonomi middle income, tapi bila kita tengok jumlah wanita yang meninggal disebabkan oleh kelahiran dan mengandung tinggi ya. Dan data-data ini semasa musim konflik ini, musim pandemik ini sepatutnya kita update pesan macam rumah mak saya di Ulu Langat tu, air pun tak ada, macam mana nak hand washing ya. Kesian orang tua ya, nak kena ambil air, nak kena kita angkatkan air. Ini tahun 2021 masih berlaku begitu ya. Dan 500 juta wanita dan kanak-kanak tidak ada fasiliti untuk kebersihan atau hygiene berkaitan dengan menstruation dia, berkaitan dengan kedatangan haid. Ya, ini adalah perkara-perkara global yang turut berlaku di negara kita dan kita sepatutnya cari data supaya kita boleh perbaiki kualiti hidup wanita dan kanak-kanak perempuan di negara kita. Okey? Ini data tadi, kata 70% wanita adalah global health and social care workers. This is also the same in Malaysia, tetapi yang dalam kepimpinan tu kurang daripada 30% ya. Kita tengok Spain, akibat 70% yang workers ya, yang dapat infection healthcare worker pun women lebih tinggi, sangat tinggi ya, 75%. Di Itali 69%. Ini masa dia orang peak dulu ya. Kita data kita tak segregate male and female. Bila saya minta pun susah saya nak dapat data tersebut ya. Dan saya cari dalam internet pun saya tak dapat. Saya cuma dapat yang data yang one time dulu di mention ya. Baik. Begitu juga dengan migrant workers ya, kita ada ramai women migrant domestic workers. Jadi ini kita bila bercakap tentang keseimbangan perubatan sains untuk wanita, kita tak boleh kata oh ni migrant kita tak nak kira, tak boleh ya. Lagi mereka di dalam negara kita, kita kena sama-sama memikirkan supaya dia sihat, dia boleh buat kerja untuk kita dan negara rakyat kita pun sama-sama sihat. Okey. Baik, jangan marah pasal ni. Ini kita tengok pada Mike Pence ni, dia cakap pada Mac 2020 kan.
semua lelaki. Yang marah pasal ni saya tunjuk, ini kebenaran. Saya tengok gambar Hari Raya Aidiladha KKM, ikhlas dari pengurusan tertinggi KKM. Ni masa menteri lama lah ya. Dan saya terkejut kerana saya pun tak perasan. Kepimpinan Kementerian Kesihatan semua lelaki, pengurusan tertinggi KKM semua lelaki. Tapi kita ambil maklum lah. Sekarang kita ada Datuk Dr. Asmayani binti Khalib, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan. Tapi masihlah dalam kumpulan yang membuat keputusan di saat COVID pandemik ini, women di dalam negara kita not well presented, not well represented. Baik, jadi apa keadaan yang berlaku sekarang ni? Kita pun takkan nak cakap pasal vaksin saja kan? Kita tengok ada satu body, ada dua body, UNICEF dan UNFPA yang melihat, yang menjalankan kajian. Dia tengok tentang isu kesihatan mental. Tak cukup kalau kita kata orang ni sihat, nampak gemuk, nampak kurus, nampak muscular. Kita kata nampak sihat, tapi sebenarnya dalam mental dia tak sihat. Tengok isu kesihatan mental sangat membimbangkan. Dan boleh baca 42% ketua isi rumah, 51% ketua isi rumah begitu khawatir keadaan kewangan. Jadi it is true, especially the urban poor, dalam pandemik ini mental health mereka terjejas amat teruk. Jadi data-data ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh tengok di online di unicef.org Malaysia. Dia ada satu research yang membantu kerajaan sebenarnya. Kerajaan benarkan mereka buat research ni, dinamakan Families on the Edge. Melihat krisis COVID, impak dia kepada mereka yang keluarga sosioekonomi dia rendah. Baik, berapa lama dah saya ada lagi ni pengurusi? Saya tak ada banyak slide lah. Saya nak highlight beberapa wirawati negara Perubatan Sains yang berjuang COVID-19 ya. Perempuan sekalian, para hadirin sekalian, siapa yang sebenarnya di negara kita ni, kita dah dengar tadi kan nama-nama yang saya sebut tadi tu. Di negara kita, saya sedih sebab susah nak cari orang yang wanita yang dapat apa-apa award. Tak percaya cuba. Kalau dapat tu pada Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan, individu tu kurang. Tapi siapa sebenarnya? 70% healthcare worker ni perempuan kan? Jadi wirawati kita sebenarnya lah petugas kesihatan wanita yang merawat pesakit COVID-19 ataupun yang cover kawan dia. Bila kawan dia terpaksa rawat pesakit COVID-19 yang mengandung semua, kita tak benarkan ya. Jadi yang healthcare worker HCW yang terpaksa cover merawat pesakit yang non-COVID, kerja dia bertambah ya. Jadi mereka ni sebenarnya wirawati negara kita ya. Kita kena appreciate mereka. Begitu juga bukan saja yang merawat pesakit, yang bertugas petugas kesihatan wanita yang membantu diagnosis di makmal ya. Macam mana nak diagnose COVID tu, nak baca slide tu, banyak beribu-ribu kes ya setiap hari ya. Jadi wanita yang menyumbang kepada ini, itulah hero-hero kita sebenarnya, itulah wira kita ya. Begitu juga petugas kesihatan wanita yang keluar dari bidang masing-masing untuk berkhidmat merawat pesakit COVID-19. Apa maksud saya? Ramai jururawat, doktor ya, yang bukan daripada kami ni terpaksa bantu merawat pesakit COVID walaupun itu bukan kepakaran kita kerana keadaan mendesak. Jadi kita keluar dari comfort zone kita, kita sama-sama membantu ya. Ramai begitu ya. Jadi siapa yang dimasukkan dengan petugas kesihatan wanita ni? Doktor, sama ada house officer, medical officer, pakar perunding, jururawat terlatih, ketua jururawat atau sister, pengurus jururawat atau matron ya. Pembantu kesihatan pun penting ya. Pegawai makmal, pembantu makmal, saintis, penyelidik, pembantu penyelidik, pelajar-pelajar perubatan, sains kesihatan dan pelajar kejururawatan. Inilah sebenarnya wirawati negara Perubatan Sains yang berjuang menghapus COVID-19. Mereka ni bertugas sama ada di hospital, di pusat pemberian vaksin, di klinik-klinik kerajaan, klinik swasta ya, atau mereka yang volunteer on top of kerja semua tu, dia buat pula bantuan kemanusiaan
Okey. Jadi kita mesti mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka kerana segala usaha ni, keikhlasan mereka itu telah banyak membantu negara kita keluar atau menstabilkan keadaan pandemik COVID-19. Ada juga penyelidik wanita, ya, dia tidak tengok pasien, tetapi penyelidik wanita ni menjalankan kajian yang berkaitan COVID-19, sama ada untuk vaksin, untuk penyelidikan klinikal, epidemiologi, ya, dan melihat impak COVID-19 itu. Semoga kita ada data-data itu sendiri. Perempuan sekalian, kena ingat, ya, kita selalu dalam bacaan ke, dalam TV ke, dalam sosial media selalu cakap, oh jangan, kita kalau ambil data mesti ambil daripada jurnal yang bagus, mesti ada peer review. Sepatutnya kerajaan kita pun begitu. Kalau kerajaan kita mengeluarkan data-data, kita kena tanya siapa yang buat peer review untuk mereka. Kita tak boleh bulat-bulat kita terima begitu saja. Kerana implikasinya ialah besar, ya. Kalau mereka tidak mengambil kira gender contohnya, tidak mengambil kira kanak-kanak contohnya, data tu mungkin tidak ada representasi. Ya, jadi kita ingatkan tak ada masalah tu. Jadi kita perlu juga sesiapa yang berikan kita data, ya, ini jabatan dalam kerajaan, dalam universiti dan sebagainya, bila present tanya dulu, ada tak peer review dilakukan terhadap data ini? Tak boleh kata, oh saya daripada hospital, kau kena percaya, bulat-bulat, tidak begitu, ya. Baik, saya nak kongsi beberapa wirawati pada saya, ya. Saya harap semua kenal Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud, ya. Saya bagikan kepakaran dia sebab kita bincang tentang perubatan sains, kan. Jadi Tan Sri Dr. Jemilah sebenarnya pakar perunding kanan UNG, ya. Suami dia dulu lecturer saya. Saya not directly under Tan Sri, tapi baru-baru ni sewaktu Tan Sri menjadi turut terlibat dalam NCWO, kita dapat berinteraksi, ya, dan dia merupakan invited faculty kita untuk sambutan Hari Wanita 2021 oleh NCWO dan Pusat Kepimpinan. Dia signifikan dia punya contribution, ya, sebagai penasihat khas Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan kesihatan awam pada April 2020 hingga Ogos 2021. Begitu juga dengan mantan Naib Chancellor UKM ini, ya, tak lain tak bukan, dan juga Presiden NCWO, Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Sabudin. Apa kepakaran perubatan sains dia? Beliau sebenarnya adalah pakar fisiologi, pakar quality dan medical education, ya. Dan sewaktu COVID ini saya amat bersyukur kerana di bawah Tan Sri, dia bersetuju menjalankan projek mendapatkan sumbangan untuk bantuan PPE dan peralatan perubatan kepada pasukan pediatrik COVID-19. Pediatrik COVID ni kita orang macam, oh pediatrik COVID tak teruk, tak serius, jadi tak ada pemberat. Tapi kita ada pediatrik COVID cases, ya, dan semakin meningkat. Jadi saya ingat tahun lepas bantuan PPE tu semua nak bagi kepada orang dewasa saja, ya. Jadi NCWO telah membantu kita untuk usaha ini, ya. Dan kita telah menyumbang, NCWO telah membantu supaya menyumbangkan kepada 11 pasukan pediatrik COVID-19 seluruh negara, ya. KKM, UKM, UM dan sebagainya. Saya nak sebut pasal Profesor Madya Dr. Shalima Abdullah, yang merupakan pakar perunding ortopedik di UKM, ya. Beliau juga timbalan Presiden Mercy Malaysia, dan baru-baru ini humanitarian work dia telah membantu menubuhkan COVID-19 Field Hospital di Labuan Sabah, ya. Sangat humble Dr. Shalima, ya. Saya sangat suka bila berbual dengan dia. Seorang lagi yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak pernah ketahui, ini arwah sahabat baik saya, Allahyarhamah Dr. Masin Shah Mahmud, merupakan mantan Ketua Perkhidmatan Pediatrik ICU KKM selama lebih kurang 7 tahun, ya. Dia sewaktu sakit, beliau meninggal dunia kerana sakit kanser. Semasa dia tengah sakit dan tengah ambil kemoterapi tu, di waktu COVID, dia telah menerbitkan buku COVID-19 in Critically Ill Children, ya. Dan dia turut membantu kami menyelenggara bantuan NCWO kepada pasukan-pasukan ICU beliau, ya. Ini adalah cover depan buku yang beliau hasilkan, ya. Saya ingat saya masa tu nak tegur dia kenapa
dia tak berehat ya, dia kata nanti saya meninggal orang boleh membaca ya, dapat ilmu daripada buku yang disediakan. Kerana betul sekarang ini seluruh dunia COVID-19 untuk kanak-kanak meningkat ya, dan 1 tahun sebelum ni dah ada persiapan oleh kumpulan-kumpulan pakar kita. Begitu juga dalam kes ini ya, cuba tengok, ini adalah Profesor Dr. Salina Hussein, pakar perunding kanan ENT UKM. Dia berinnovate dan menghasilkan alat yang dikenali sebagai face mask valve, supaya dia orang ni kan bila tengok hidung, lubang hidung semua tu banyak aerosol ya. Jadi takut dia kena COVID ya. Jadi dia telah membuat inovasi ini yang dipanggil face mask valve. Begitu juga Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim yang sekarang ini merupakan Naib Chancellor UTM, Universiti Teknikal Melaka ya. Dia menghasilkan UTM Shield atau face shield ya. Ramai terlibat dalam pembentukan face shield ni. Kita sangat gembira kerana ramai universiti, ramai yang nak membantu ya. Dan dia juga buat plastic box untuk perlindungan dari COVID-19 bagi petugas kesihatan ya. Seterusnya rakan-rakan saya di Jabatan Kecemasan memilih untuk saya highlight Dr. Rosidah Ibrahim. Saya tak kenal Dr. Rosidah ni, tapi rakan-rakan saya memberitahu tolong highlight Dayang ya. Dia adalah pakar bekas mantan Ketua Jabatan Kecemasan di Hospital Sedang. Kepimpinan beliau sangat tinggi ya sewaktu COVID melanda di Kuala Lumpur yang sangat teruk ya. Jadi saya highlight sebab saya suka bila dengar kepimpinan wanita semasa COVID ni diwar-warkan. Profesor Dr. Nur Azhar Abdul Aziz merupakan pakar perunding perubatan keluarga UKM ya. Beliau mendapat anugerah Wira COVID-19 oleh PKD Hulu Langat Selangor ya. Jadi kita tak tahu contribution dia, tetapi kawasan setempat tahu beliau merupakan wira kepada perawatan COVID-19. Saya nak namakan kedua-dua wanita hebat ini. Pertamanya Profesor Dr. Nazirah Hasnan yang merupakan pakar perunding kanan perubatan rehabilitasi Universiti Malaya. Beliau juga sekarang ini merupakan pengarah pusat perubatan Universiti Malaya ya. Profesor Nazirah dan Profesor Dr. April Kamila Roslani yang merupakan pakar perunding bedah kolorektal menjawat jawatan dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Kedua-dua ni telah set example ya. Hostel pengajar universiti macam UKM juga, kita ada Hostel Chancellor Tunku Muris, kita adalah hostel pengajar universiti, kita adalah hostel COVID-19 hybrid. Tapi saya dan rakan-rakan saya sangat bangga dan gembira kerana kedua-dua pemimpin wanita ini menjalankan koordinasi vaksinasi pelajar, staf dan tanggungan staf dia pantas dan paling cekap. Mengalahkan institusi pengajian tinggi saya sendiri ya. Jadi it tells you when women leads, they make decision. Okay, dia tak tunggu, yang ni perlu bagi, dan dia menjaga kebajikan staf-staf dia. Itu yang penting ya. Bukan hanya mengikut arahan, ambil mai sejahtera, tidak. Mana penting ya, human resource itu sangat penting untuk dijaga sewaktu pandemik COVID. Dan akhirnya tentulah saudara-saudari kalau nak tanya Prof. Dayang ni, dia ada tak cakap pasal sains perubatan sebagai pengurusi bersama NCWO dan juga pakar bedah kanak-kanak, housemate pula kepada arwah Dr. Mas Nisah ya. Tentu saya pun terlibat ya. Dan tim saya ni kami mendapat sedikit geran COVID-19 ya. Saya bina, kita bekerjasama untuk bina kebuk intubasi version 2 ya. Jadi semua orang ada buat kebuk intubasi ni, tapi yang UKM punya yang di bawah saya kita buat untuk bayi ya dan juga untuk kanak-kanak. Dan kita hasilkan quite a lot ya. Ada 11 pasukan pediatrik ICU yang dapat kita punya PPE, dan kita dapat kita punya kebuk intubasi ni ya. Alhamdulillah ya. Jadi apa harapan saya, nak habis dah ni, mungkin saya tak ambil masa 1.5 jam pun ya. Saya pun dah habis Hailio ya. Apa harapan saya untuk wanita berjuang dalam perubatan sains ini? Yang pertamanya, saya harap kepimpinan wanita dalam bidang perubatan sains lebih menyelah.
kita diberi peluang berada di pos membuat keputusan ataupun berada dalam think tank yang berkait dengan kepakaran kita. Dan kita bekerjasama dengan semua kementerian berkaitan kanak-kanak dan wanita. Kerana itu memang wanita ini kita adalah pemacu kepada konsep mesra kanak-kanak dan keluarga. Apakah cara-cara yang boleh kita lakukan? Kita boleh adakan database kepakaran wanita di setiap institusi dan kita tonjolkan tokoh-tokoh wanita ini supaya the higher management tak kata dia tak ada talent, ya. Kalau kita tak ada database, tak ada pool, dia akan kata tak adalah, ada satu dua. Kita apa-apa pun kita punya inclination, political inclination, personal inclination, kita boleh bekerjasama. Okay? Yang keduanya, saya harap kita kenal pasti kepakaran yang diperlukan untuk COVID-19. Untuk negara kita sebenarnya, dalam ICU, yang menjaga dalam ICU yang terbaik adalah pakar ICU. Bukannya pakar bius. Ya? Bukannya, jadi untuk kanak-kanak begitu, untuk orang dewasa begitu. Arwah Dr. Mas Nisa ialah pakar kanak-kanak yang kemudiannya menjurus kepada pakar ICU kanak-kanak. Ya? Jadi kita kurang imagine kan dalam COVID ni kita tak tahu berapa lama lagi kan. Jadi sepatutnya kita ada number. What is the right number? Jadi kita hantar training dan sebagainya. Mungkin kita boleh minta agensi-agensi, swasta, badan swasta tolong sponsor untuk pergi latihan. Kerana pandemik ini belum berakhir. Ya? Dan kalau dia jadi endemik nanti pun kita perlu kepakaran ni. Kita tak boleh substandard bagi ICU dijaga. Masuk ICU tapi siapa yang menjaganya? Tentulah kalau tuan-tuan dan puan sakit COVID, tuan-tuan dan puan tak mahu pakar bedah kanak-kanak macam saya menjaga kan. Mesti nak pakar yang mahir ilmu dalam COVID dan perawatan ICU kan. Jadi macam itulah. Kalau kita nak benda tu jadi kat kita, macam itulah kita berikan kepada pesakit-pesakit dan rakyatnya. Jadi ini adalah contoh database yang saya buat. Bila saya mendapat saja jadi pengarah, saya dapati ada jurang. Ya? Jadi saya telah dan Universiti Kebangsaan Malaysia menyambut 50 tahun anniversary dia pada tahun lepas. Ya? Jadi kita kumpulkan semua tokoh akademi wanita, bukan saja profesor, ada juga Profesor Madia yang ada ciri kepimpinan. Sebab buku ni daripada buku pusat kepimpinan. Ya? Jadi saya bagikan semua ikut fakulti, institut, pusat, ya. Jadi apa-apalah kalau orang nak buat rujukan Kementerian Wanita, Kementerian Pendidikan nak tinggi nak buat rujukan atau embassy ya, dia nak tahu tentang siapa yang pandai perubatan ke pendidikan ke sekitar alam ke air ke ya. Sungai, angkasa ya, IR 4.0 dan sebagainya, ada. Tokoh wanita tu ada. Sama ada orang tu dah bersara ataupun masih aktif, ada tertulis dalam buku ni. Dan tuan-tuan dan perempuan pun boleh, kalau nak salinan boleh email pada saya. Ya? Agar dia tak mahal sangat. Apa lagi harapan saya? Supaya seperti yang saya sebut tadi, kita nak adakan database dan kita nak bersiap siaga menghadapi isu yang lebih lanjut lagi daripada COVID, seperti long COVID dalam kanak-kanak dan dewasa, isu kesihatan mental dan cara kita menangani schedule pandemik. Okay? Seterusnya, kita nak mengambil peluang berdiskusi dengan pakar-pakar luar berkaitan rawatan COVID untuk peringkat awal. Termasuk menggunakan ubat-ubat yang tidak digunakan sebelum ini. Kita tak boleh kata ubat ni tak betul, ubat ni tak betul. Kita kena ada engagement. Kita kena ajar. Kalau ada sekumpulan pakar-pakar di luar sana yang mengatakan benda ni elok, kita kena engage. Kita tak boleh kata, oh saya hanya tengok data daripada jurnal. Tak boleh, ya. Sebab COVID-19 ni kita tak tahu. Kita pun tak tahu. Dulu kita kata vaksin cukup 2, sekarang dah tak cukup 2 pula, ya. Benda ni fluid, berubah. Jadi kita pun kena buka hati dan sama-sama belajar di tahap kepakaran masing-masing. Okay?
Dan saya harap ada data-data bermakna yang dikeluarkan setiap hari dan setiap masa berkala supaya perancangan COVID-19 dapat dibuat dengan lebih baik. Inilah harapan saya untuk wanita dalam Perubatan Sains berjuang melawan COVID-19 ya. Baik, saya dah sampai ke akhirnya hadirin sekalian. Kesimpulannya, peranan wanita dalam perjuangan menghapus COVID-19 di negara kita ni tak banyak beza dengan keadaan di negara lain, di mana peluang kepada wanita untuk membuat keputusan masih amat terhad. Okay? Jadi negara-negara yang membenarkan kaum wanita membuat keputusan semasa pandemik jelas lebih berjaya mengawal wabak ni. Kita tak boleh elak. This is the truth. Ya? Dan oleh itu perlu ada kemahuan diri di pihak mereka yang bertanggungjawab dalam institusi masing-masing untuk membuat perubahan. Okey? Sebabnya pada pendapat saya, kita tidak berguna kalau kita kerap bertukar tampuk pemerintahan dalam kita punya jabatan atau dalam kita punya institusi atau tempat yang lebih luas jika cara kerja dan pemikiran kita tidak diubah. Kita kena meraihkan diversity dan kita kena bersetuju bahawa dalam COVID-19 ini ada satu gender yang lebih baik dalam mengatasi krisis, maka gunakanlah peluang kerana ramai wanita yang berkaliber di negara kita. Okay, untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih Prof. Nampaknya kita ada masa lagi jam. Jadi kita lihat dulu ada pertanyaan daripada para peserta di ruangan chat. Mana ruangan chat ni? Mana ruangan chat? Beberapa soalan. Boleh? Saya boleh nampak? Boleh nampak. Okey. Pukul 9.53, saintis wanita Turki 53 pembuat vaksin Pfizer juga saintis. Betul? Ya, betul. That's right. Saya tak highlight dia. Ya. Sebab kejayaan dia tu dia bergabung. Ya? Yes, that's right. Ya? You're not wrong. Boleh saya baca ya, Pak Pengerusi? Ya, silakan Prof. Kena minum sikit lah Pak Pengerusi, dah tak ada suara. Ya. Prof bercakap banyak, kena minum air sikit lah. Masa akan tekak. Terima kasih kepada yang bertanya dan kepada bertanya, silakan boleh bertanya terus kepada Profesor ataupun type di ruangan chat ni. Ya. Apakah peranan kerajaan untuk mengawal berterusan peningkatan violence semasa lockdown pandemik? Kalau suami hilang pendapatan pasti akan stres, nampak lagi masalah lepas mengandung, rasa adil mengawal isteri. Ya, betul. Ini masalah yang adakah perancangan lebih kaya kalau perempuan saya lebih. Very good suggestion. Inilah yang kita masukkan. Kalau kita ada representasi dalam Kementerian Kesihatan, kita akan melihat kalau macam saya bila sebagai kita mesra kanak-kanak dan keluarga jadi bila kita tengok anak itu je kita fikir mak yang mengandung tu dulu. Sebelum anak tu keluar kita fikir mak mengandung dan kita tahu kita buat lockdown, kita takkan expect, kita akan expect there is a baby boom 9 months later Jadi sepatutnya kita dah awal-awal ingatkan tentang perancang keluarga dan maklumkan situasi keadaan ICU bayi di negeri-negeri. Sebab anak-anak yang ibu-ibu yang stres ini akibat suami dia marah dan sebagainya ini, dia akan melahirkan anak yang bayi pramatang yang memerlukan neonatal ICU. Berapa sangat neonatal ICU di negara kita ni? Di negeri kita, di hospital kita. Macam di Sabah ada Women and Children's Hospital Likas. Saya beberapa kali dah pergi situ, dia orang ajak juga buat saya punya trainee pun ada di situ cantik nampak awak cantik. Tapi worldwide kita tak buat dah Women and Children Hospital, kita buat Children Hospital sebab children are not small adult dan kita tahu populasi kita children tu daripada umur 0 sehingga 18 tahun. Jadi tahun abad 2021 kita tak mungkin masih lagi nak letakkan bayi ICU dia sikit aja. Apa dia jadi dengan yang lain? Dalam pandemik ni akan lebih banyak kes kelahiran pramatang. Apakah pil perancang yang diberi makan untuk lelaki? Tak ada. Tapi kita boleh
giatkan memberi pelperancang kepada isteri. Ya. Dan kita mengingatkan, mungkin kita kalau sebelum ni makan, kita bagi sebahagian daripada cara ni lah, kita bagi depo tapi tidak dibuat, kan? Dan kita tak baru ni di bulan lepas saya dipanggil untuk Malaysian Urban Forum. Apakah nasihat saya, strategi saya untuk membantu victim mangsa domestic violence? Saya ada, oleh kerana Malaysian Urban Forum itu diadakan oleh Kementerian Perumahan. Jadi saya punya konsep, saya mesti bagi cadangan yang sesuai dengan kementerian tu, ya. Jadi saya dapati di Malaysia ni pelik, kan? Kucing sangkut atas pokok boleh panggil bomba, kan? Ada ular sawa panggil bomba, rumah terbakar panggil bomba. Tapi kalau isteri kena pukul, SOP dia, you telefon orang ni, lepas tu you pergi buat laporan polis, you kena keluar. Ingat senang ke nak keluar masa musim-musim COVID ni, yang pukul tu ada di rumah, kan? Ya? Dan ibu-ibu dia takkan keluar rumah. Dia ingat anak dia. Kalau dia ada anak, dia ingat. Takkan dia nak lari keluar, jadi dia tahan. Jadi saya punya cadangan, saya kata kita sepatutnya berbincang dengan bomba, dan saya tahu bomba kuasa dia di bawah Kementerian Perumahan. Bila dia call 999 atau neighbor dipanggil call 999, ya. Kalau domestic violence ada nombor khas. Ini saya tahu ada talian kasih. Talian kasih tu pun tengok siapa yang menjaga, adakah functional masa lepas office hours, kan? Ya. Dia ambil register saja, dia bukannya orang yang menyelamatkan. Kita panggil lah ni abang-abang sado kita ni, kan? Barulah nasib wanita tu terbela. Jadi kalau ada jenayah di domestik, 99 untuk kes domestik panggil 2 sekali. Polis untuk menangkap yang membuat, dan bomba untuk secure orang yang kena isteri yang ataupun isteri yang kena, ibu yang kena dera ini, ya. Kemana lepas tu? Jadi saya cadangkan, tiba masanya hospital tidak hanya nak rawat COVID aja. Kita kena ada step down unit di mana kes-kes domestic violence ni dia dengan anak dia duduk di macam hostel, ya. Jadi masa sebab saya terlibat dalam hostel pakar kanak-kanak tu, kita ada step down unit. Kita tahu kes-kes ini. Step down unit kita boleh guna untuk pesakit-pesakit yang ambil antibiotik saja ke, dia tak perlu duduk dalam ward macam pesakit sangat, kan? Tapi kita letakkan dia di situ mungkin 2-3 hari sehingga ada peruntukan untuk hantar dia ke rumah saudara dia ke safe house, ya, dan sebagainya. Jadi saya harap itu salah satu cadangan saya kepada Malaysian Urban Forum untuk masalah domestic violence ni. Dan tentunya kalau ada representasi wanita di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan semasa COVID, hal-hal domestik ini lebih detail kita nak fikirkan, ya. Dan kita boleh faham situasi tersebut, ya. Lebih pada lelaki lah, ya. Okey, daripada JPBNS, ya. With all this data and statistics, it's clear to see how important and great the role of women are, and not just limited to medical. So, however, what do you think is the root of the problem when it comes to encouraging more women in the medical and professional? The root is you allow the men to continue doing that, ya. Terutama kita dalam kerajaan, kan, saya menurut perintah, kan, ya. Tapi perlu ada provision di mana kalau kita nampak, tapi kita kena ada data lah. Kita kena ada pool of talent lah. Kita tak boleh expect orang bagi kita kalau kita lepas tu dia kena pimpin tangan kita kena buat. Dia, macam saya pun bila saya jadi pengarah pusat kepimpinan, saya pun takut nak jadi pengarah ni sebenarnya, kan, sebab saya pakar bedah kanak-kanak, kan. Tapi kita tingkatkan ilmu kita. Kita ambil kos yang sesuai, ya, Women Development Program University Oxford, ya, bayar sendiri, ya. Dan saya ambil sebab saya rasa it will give me the knowledge and it will increase my credibility. Jadi untuk wanita dipilih
kita kena equip. Jadi kalau kita ada tapi dalam bidang apa-apa pun yang perempuan semua nak, kalau tidak diberi peluang, dan kita boleh kata mungkin secara berkumpulan jawatankuasa boleh menasihatkan, jangan gaduh-gaduh kan. Dia kata orang perempuan ni, dia kata selalu rasa kita agresif. We don't have to. When we are right is when we are humble. In fact, negotiation is a leadership practice. Jadi kita negotiate sentiasa. What more can be done to show awareness that women are also capable as men? Probably even more if given the opportunity. That's right, because it's about the opportunity. And this is when you see chronism. Chronism ni bagus sebenarnya, kalau dibuat dengan betul. Kalau untuk the good of many, chronism is allowed. Okay, but if for the good of 1% or 2%, then you have to say something. I personally think that this course is not only beneficial to women alike, but should also be open. Okay. Tak tahulah saya berapa orang lelaki yang join ni, tetapi dalam sesuatu institusi, saya rasa Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah is doing the right way. You need to educate women first. Okay. Then only kita boleh unite, dan kita ajak the other gender to join. Kita kena tahu dulu. Kalau tak, kita seorang cakap A, seorang cakap B kan. Saya harap saya jawab soalan tu. Yang seterusnya, apakah kunci utama yang perlu bagi wanita di Malaysia memainkan peranan kepimpinan untuk penambahbaikan dalam bidang perubatan sains virus COVID-19 mutasi? Okey, kolaborasi internasional sangat penting. Kadang-kadang kita tengok nasihat yang diberi mengenai COVID-19 ni kerana orang yang beri nasihat itu memegang jawatan dalam badan dunia dan sebagainya. Jadi orang lain semua salah. Kita tak boleh. Dalam COVID-19 kita mesti berkolaborasi dalam penyelidikan antarabangsa. For which the outcome may not be in our favour. Kita tak boleh hanya join penyelidikan yang kita rasa bermanfaat. Okay? Kita ambil penyelidikan tu, dia boleh jadi manfaat atau tidak manfaat. Jadi apakah kunci utama? Is the willingness, kemahuan untuk membuat perubahan. Masa saya dalam 3 bulan pertama saya dapat pos pengarah ni, saya tak nak pos ni sebab saya menjaga rakan rumah arwah Dr. Maslisah. Dia housemate saya jaga dia. Saya tak nak pos ni, dan saya beritahu Naib Chancellor, kalau saya tak boleh buat, saya akan letak jawatan. Okay. Tapi kemahuan tu kita tengok bila rakan saya meninggal dunia, saya ambil a little bit of break kan, kita nak settlekan diri kita. Tapi lepas tu kita tak boleh, walaupun kita dalam grief setiap hari, wanita ni ada capability untuk memperbetulkan keadaan dan sama-sama. Jadi saya memperkuatkan jawatankuasa saya. Saya adakan orang-orang yang saya tidak ada kemahiran. Saya tahu pusat kepimpinan ni perlu beri nasihat dalam A, B, C dan D, bukan hanya kemudahan kanak-kanak kan, bukan hanya hal-hal NCWO kan. Jadi saya adakan pakar-pakar dalam jawatankuasa saya. Jadi kunci utama tu is the willingness to make that change. Okay, so lepas ni saya harap semua yang mendengar, you look back, how can you strengthen your jawatankuasa, how can you strengthen your institution. Okay, dalam bidang perubatan sains menangani mutasi ni, akhirnya seperti juga influenza dan sebagainya, kita live with coronavirus. Okay, sama seperti Spanish flu dulu yang beribu-ribu mati, akhirnya nanti kita akan adapt. Okay, bila tu wallahu alam, Allah saja yang maha mengetahui, tapi kita tak boleh off kita punya guard. Personally saya tidak rasa kita perlu chase variant, nak bagi dos. Tapi kita boleh pilih siapa yang kita nak bagi coverage, extra coverage untuk variant yang bahaya ini. Contohnya orang yang berisiko tinggi lah. Healthcare worker yang, kalau healthcare worker macam saya ni, saya pun dulu tak nak Pfizer ni. Sebab saya tahu banyak komplain. It's actually well researched, tapi kita pun seram-seram. Tapi dia kata, Prof, you tak ambil, kita tak bagi you pegang patient. Jadi kita buat. Sebab kita tengok
balance kebaikan dengan keburukan. Yang kita melihat kebaikan kepada pesakit kita. Ya? Jadi dalam mengenangi mutasi virus COVID-19 ni, kita kena sentiasa, bukan kita, mengingatkan, is this the best for the patient? Ya? And therefore, kita tidak boleh duduk dalam lingkup kita saja. Kita kena berkolaborasi dengan mereka yang dah kena epidemik ni lebih awal daripada kita. Kita kena belajar pattern tu, nampaknya dah datang ke Malaysia. Ya? Kita tengoknya bila kita kasih orang makan semua kat luar, orang bawa anak dia yang kecil semua, dia tak perasan. The children can be carrier. Ya? And kalau you tengok ICU kanak-kanak yang data tidak dikongsi dengan rakyat, ya, mereka boleh datang dengan a very sick situation. Ya? Just don't know, and then tanpa disedari dia ada long COVID. Ya? Dia ada aneurysm, vessel, jantung dan sebagainya. Ya? Jadi saya rasa ini yang saya maksudkan meaningful data, untuk dikongsikan supaya kita ada perubahan sikap untuk memastikan mutasi ini boleh menjadi banyak kalau exposure banyak, kan? Jadi pendedahan tu kita limitkan. Ya? Mutasi virus berlaku di badan atau badan manusia sendiri, kita boleh mengangkat. Saya dah jawab ni. Ya? Apa peranan kerajaan dan equality in gender? Lebih baik wanita punya pencapaian yang outstanding pada masa lebih baik. Okay. Itulah saya nak cakap peranan kerajaan yang saya terangkan tadi lah. There must be political willingness. Ya. Especially in the COVID, we have to be frank. Where are your representation of women? Takkan seorang. Kalau dia kata ada ketua-ketua jabatan, no, that is not the ultimate. Kan perusahaan tertinggi tu yang kita nak. Ya. Okay. Jadi and there's nothing we can do unless there is political willingness atau the willingness of the party yang involved. Yeah? And I'm sure we will reach to that kalau kita persist dengan cakap baik-baik, ya, nampakkan mereka di mana kekurangan. Ya? Sebab itu saya sebenarnya di KKM, saya 12 tahun saya di KKM sebelum saya join UKM. Tapi yang saya suka di UKM ialah dia limitkan tempoh ketua jabatan Tekan kepada 2 term. Ya? Jadi term pertama 3 tahun, kemudian 2 tahun. Renew setahun. Ya? Jadi dia beri peluang untuk lebih ramai. You need new people. You can't do much in 3 years. But you can't stay on because your thinking will think you are the best. Kan? Jadi saya rasa that must be conveyed. Otherwise, nak tunggu macam mana? Adakah kerajaan Malaysia telah cukup menghadapi masalah buat berkesan? Personally, tidaklah. Tadi saya kata kita, tak logik kan? Kita kategori 1 and 2 kita suruh duduk rumah. Tak bagi ubat. Vitamin pun tak bagi. Ya? Tapi orang duk baca, ni ada off-label drug ni. Yang syorkan off-label drug tu, ini adalah kumpulan pakar-pakar ICU tau. Ya? Apa salah kita engage mereka? Ya? Walaupun kita tak nak gunakan, kita mesti engage. Kita kena show transparent dan berbincang. The fact that kita cakap ubat tu guna term off label, maksudnya ubat tu berkesan. Ya? Tapi kita tak mau pakai. Jadi patutnya kita, that is how we educate people. Ya? Jangan kita pusingkan. Ya? Saya rasa masa mula-mula dulu ada kerajaan panggil tim yang pada China tu kan, which is nice. After that saya tak dengar lagi. Mungkin mereka ada buat lah, saya nampak ada webinar-webinar tu, tapi mungkin kita perlu engagement tentang isu, ya? Isu yang sebagai doktor saya tak setuju kategori 1 and 2 diletakkan di rumah begitu saja. Pada saya kena ada cara lebih daripada My Sejahtera tu nak jawab-jawab. Bukan semua orang boleh guna apps tu, ya. Mungkin kita boleh gunakan, kita gunakan GP di screen. Saya dengar YBKJ pun kata dia nak perlu bantuan GP keliling, ya, which is very good. You need, how can you are sick and you don't have a doctor for you, kan? Jadi saya nak beritahu para hadirin, saya yang doktor kanak-kanak ni sepanjang COVID ni saya dah jadi macam doktor COVID juga, ya. Orang SMS saya tanya, Prof boleh ke ni? Takkan kita tak sampai hati kita tahu orang kena COVID? Dia nak tanya siapa lagi, kan? Jadi kita semua cross coverage dalam sepanjang pandemik, ya. InsyaAllah. Harus mempelajari seni mempertahan diri, setuju. Kita kena street smart.
Jadi dalam proses bring up a daughter, arwah saya, ayah saya dulu dia risik memang kita kena street smart. Kita pandai-pandai lah, kena sekolah pandai, tapi kena street smart. Maksudnya macam mana nak, tak boleh orang tak tahu pun nak buat, tak ada phone, tak ada transmission, macam mana lah nak memang kena basuh So kita self-sufficient termasuklah seni mempertahan diri, kalau boleh ambil lah menurut pandangan doktor, adakah sedang long COVID di kalangan berjaya? Tak. Saya sebut long COVID ni sebab saya tengok orang masih sibuk pasal vaksin. Come on, we have to move more than that. Memang hospital tu kurang ICU, tapi cuba tanya, beri data berapa orang yang hidup dia tidak balik kepada 100% sebelum dia kena COVID. There's a lot, you know. Saya punya staff pun anxiety tinggi, susah nafas, macam pecah dada. So klinik respiratory pun ada special klinik untuk yang masalah ni, nak follow up lagi. So we have to be honest with the rakyat, you know. Therefore kita tak boleh kata it's okay kalau you dapat COVID, you dah ambil vaksin, you dapat COVID, your COVID is mild. You cannot say that because you don't know the long COVID effect on that person. Okay, so we have to engage and we hope, saya hope tuan-tuan dan perempuan yang mendengar ni ambil iktibar lah, yang hari-hari ni at least tahu tentang long COVID. Saya hanya mengetahui bila saya sendiri mengalami, bila dah kena kan, betul, insomnia, asma, lethargi, betul, that's right. Itu pasal this may be controversial, tapi certain team di luar negara, bila mereka syorkan certain medication, walaupun mungkin kita rasa it's not going to work, kita kena lihat risiko long COVID. Orang yang kita dah ada cukup data macam mana rakyat tidak dirawat untuk kategori 1 dan 2 kan. Pada saya kita kena muhasabah dan kita kena look for how else we can do it. Off-label drug ada kesan bergantung ke apa jenis off-label drug. Yang kerajaan kita gunakan yang masa masuk ICU tu kan, yang ubat rheumatology, tapi saya tak boleh ingat nama dia. Ubat tu untuk sakit rheumatology, tapi mereka gunakan untuk treat COVID bersama dengan satu jenis ubat lagi, itu pun off-label. That's why saya kata off-label ni maksudnya it works. Okay, that's why kita nama off-label. Macam saya pakar bedah kanak-kanak, saya pun pakai off-label drugs, iaitu sirolimus yang guna untuk post-transplant kidney kepada anak-anak yang ada vascular anomaly. Kenapa saya dibenarkan? Kerana dah ada literature luar negara yang mengatakan ianya selamat. Jadi kita minta jawatan kuasa etika institusi kita membenarkan kita menggunakan ubat tersebut, dan kita pantau. Jadi bila kita nak guna off-label use, kita kena ada pemantauan. Dan lebih baik kita adakan pemantauan dan explain nicely, supaya tidak ada orang yang curi-curi ambil dan tak ada monitor. Itu pada pandangan saya lah. Ivermectin is protease inhibitor. Ada satu paper yang mengatakan dia protease inhibitor ni sesuai untuk melawan COVID lah. Sama ada hanya paper tu saja atau tidak. Again, saya rasa lebih baik engage peer kita, rakan-rakan luar negara kita yang ada pengalaman menggunakannya, sebelum kita kata ubat ni bahaya dan sebagainya. Because cara memberitahu ubat tu bahaya tu tidak berapa betul sebenarnya. Semua ubat ada side effects, tapi kita weigh the risk and benefit, risiko dan sama je kita ambil vaksin tu kan. Apa yang penting masa COVID ni, mesti vaksinasi. Orang dewasa mesti vaksinasi. Okay? Sebab kalau kita tidak vaksin, kita mendedahkan orang lain. Kalau kita dapat, kita mendedahkan orang lain kepada risiko yang serius, COVID yang serius. Kita tahu dengan vaksin,
kalau kita kena COVID tu dia tak serius. Jadi kalau kita transmit pun kita boleh kena COVID juga walaupun kita dapat vaksin, dia tak serius dan orang yang expose pada kita pun dapat level yang tidak serius, ya. Itu yang kita nak. Sebab kita tak mau long COVID issues, ya. Begitu. Is it true that sakit yang telah sembuh COVID boleh terkena dengan could be worse? Yes, you can get a second COVID. Whether you get it worse or worse than the first time depends on your comorbidity. Bergantung kepada penyakit apa yang pesakit tu ada. Kalau you ada masa kali kedua tu you ada diabetes yang tak kontrol ataupun infeksi-infeksi lain, tentu you dapat yang lebih teruk lagi, ya. Tapi memang you boleh dapat sebelum ni. You boleh dapat berulang lah, ya. Isu anti-vaksin, lepas tu buat detox. Recording stopped. Saya rasa kita tak sepatutnya Recording in progress. tidak sepatutnya jadi anti-vaksin. Semasa pandemik adalah cabaran kepada semua rakyat. Kita kalau kita ada agama, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Macam kita ambil vaksin, kita tahu kita takut dan sebagainya. Jangan begitu. Kita ada enough evidence untuk ambil vaksin. Ambillah vaksin. Jangan jadi anti-vaksin. Ya? Fikirkan kepada ahli keluarga, kepada jiran-jiran. Ya? Jangan buat begitu. Berdosa. Ya? Jangan buat begitu. Sebab ada orang yang nak vaksin tapi tak boleh terima vaksin, ya, macam rakan-rakan saya yang ada yang on targeted therapy, dia ada kanser, yang ambil ubat khas, ya, yang darah dia rendah, darah putih dia rendah selalu, dia tak dapat vaksin, dia nak vaksin sebab dia tengoklah dapat pergi mana-mana kan. Jadi kita yang boleh ambil vaksin ni janganlah I don't want to take vaksin, tak, sebab saya tak percayakan vaksin. It's not like that, ya. Ambillah vaksin, ya. Apa option bagi yang tidak boleh divaksin? Jadi sekarang ni kita dapati mungkin dia tak sesuai ambil jenis, kita ada beberapa jenis vaksin kan. Jadi sekarang ni ada pilihan untuk mereka yang tak sesuai untuk vaksin ni, kita boleh offer vaksin yang berikutnya. Dan kalau katakan dia ambil ubat tu, sel darah putih dia rendah, bila sel darah putih dia naik sikit, kita bagi vaksin. Jadi kita dah pandai, ya. Dari masa mula-mula keluar dulu kita kata jangan. Tapi over time it is a fluid. COVID ni adalah keadaan fluid, ya. Jadi kita kena ni. Tak cukup lagi ke masa saya promosi. Nanti saya termasuk. Mungkin Prof boleh jawab soalan terakhir ni. Okey. Saya takut terambil masa. Selepas satu soalan terakhir. Okey. Apakah option, saya dah boleh jawab option yang vaksin tu. Dan terakhir ialah, adakah benar masa pesakit dan ICU akan diberi steroid setelah kita sembuh nanti akan menyebabkan pesakit kekal menghadapi diabetes? Steroid ni boleh menyebabkan keabnormalan pengawalan gula dalam darah. Tapi kalau kita dah berhenti steroid, kita tak boleh berhenti macam tu. Kita ada dos kurang tamat, ya. Kalau kita ikut nasihat, tidak ada kita dapat diabetes, ya. Ya. Okey. Baik, Pak Pengerusi, saya ucapkan nak kena ambil air. Saya harap perkongsian saya bermanfaat dan semua yang saya berikan ni bernas dan tidak memudaratkan pendengar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Universiti Bangsa Malaysia yang telah berkongsi panjang lebar mengenai dengan ceramah beliau bertajuk Wanita dan Perubatan Sains dalam Perjuangan Menghapuskan COVID-19. Terima kasih banyak ilmu kita dapat hari ini, perkongsian terma-terma, dan kita bangga dengan wanita-wanita wira. Mereka adalah barisan hadapan yang sama-sama untuk memperjuangkan menghapuskan COVID-19. Terima kasih banyak kerana tanpa mereka kita tidak sesehat macam ini. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi kepada Prof yang sudi bersama kami pada hari ini. Dan terima kasih kepada yang mengajukan soalan kepada Profesor. Semoga soalan dan jawapan yang diberikan oleh Profesor tadi menjawab persoalan yang telah dikemukakan. Oleh itu kita akan take 5, break 5 minit dan kita akan bersama dengan Profesor Madia selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ijazah sarjana pembedahan plastik dari Universiti Sains Malaysia USM pada tahun 2010, dan Profesor Madya Dr. Farah Hani Imran adalah Ketua Pembedahan Plastik Unit Kebakaran dan Penjagaan Luka Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor juga adalah pensyarah kanan dan konsultan pembedahan plastik di UKM. Beliau juga telah menerbitkan beberapa buah buku akademik dan penerbitan jurnal. Antara kejayaan Profesor adalah warga Malaysia yang pertama mendapat anugerah dari Association of Graduates Medal Island dan menerima anugerah Constable Fellowship Award dari American Association of Plastic Surgeons, Her World Youth Woman of the Year, dan juga IWF-EY WABN Class of 2018 by EY and Foundation. Prof juga aktif dalam Chapter of Women Surgeons Committee, College of Surgeons Academy of Medicine Malaysia, Cleft Lip and Palate Association of Malaysia Committee, dan ahli seumur hidup, ahli International Society of Surgery, dan ahli seumur hidup Medical Legal Society of Malaysia. Dan meskipun doktor sibuk dengan tanggungjawab selaku petugas barisan hadapan, namun beliau adalah Naib Presiden Persekutuan Gimnastik Malaysia, dan dia juga dilantik dalam beberapa jawatan kuasa, antaranya ialah National Women in Sports Committee, Index Study Reference Expert, Malaysian Sports Culture 2021, Malaysian Anti-Doping Agency Education Committee, Malaysian Anti-Doping Agency Results Management Committee, Anti-Doping Agency of Malaysia, and Past National Transformation 2050 Youth Ambassador, Ministry of Youth and Sports. Demikianlah latar belakang Profesor Madya. Baiklah, kita terus bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Farah Hani Imran, pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Prof, silakan. Hello semua. Boleh dengar ke? Boleh, jelas. Boleh, alright. Okay. So, terima kasih ya kepada MC Puan Parini, Pak Wiro. Now, thank you. Thank you. So, we're going to have a very informal session untuk dalam masa yang kita ada ni, dalam 1 jam lebih ni, kepada para hadirin 175 orang yang tidak termasuk saya, 176. You've had a wonderful session pagi tadi dengan Prof Dayang. I think we're all very privileged and dapat peluang. Dan saya nak follow up sikit daripada apa Prof Dayang cakap. Tapi sebelum kita mula, boleh saya tahu daripada pihak Jewa kalau audience kita terdiri dari mana? Sebab saya tengok ada setengah yang memang biasa dengan webinar, dah letak nama dengan dah letak organisasi lepas tu. So can I just know, adalah semua di sini penjawat awam ataupun adalah kombinasi, tapi semua orang Sabah? Can somebody give a little bit of a background on kita punya audience? Sebab saya tanya on the day itself, saya tak tanya sebelum ni sebab saya nak tahu siapa yang sebenarnya datang. Kadang-kadang pihak pengajar dimaklumkan, oh senarai kehadiran adalah boom boom boom. Tapi yang hadir hanya boom. Okay. So mungkin saya boleh dapat some idea. Hadirin kita semua ni adalah semua orang Sabah ya? Is that correct? Assalamualaikum doktor. Saya Amina. Memang kalau yang hubungi doktor melalui WhatsApp. Okay, untuk makluman doktor, semua peserta kita ni majoriti adalah kaki tangan kerajaan negeri Sabah. Terdiri daripada pegawai-pegawai kanan dan ada juga sebilangannya daripada pengurusi NGOs dan beberapa ahli-ahli NGOs lah serta orang perseorangan. Tapi majoriti adalah kaki tangan kerajaan. Okay, that's great. Thank you so much, Mina. Amina, nanti I have to talk about that in a bit. So I want to say terima kasih kepada pihak pengajar ya, kepada dua-dua KISTI dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Dan special maaf dan terima kasih kepada saudari Kimah dengan Amina sebab saya rasa diorang stres sangat hubungi saya sebab email dengan WhatsApp yang tak di-reply sebab kita semua sibuk-sibuk sampai malam semalam, doktor jangan lupa ya. Memang tak lupa, dah masuk diary ni jadi tak lupa. Tapi cuma saya mohon maaf kepada Amina dengan Kimah bagi korang heart attack sikit bila kena dealing dengan saya dan schedule saya. So saya nak bagi acknowledgement kepada dua-dua ni, Kimah dan Amina. And Amina is actually my mother's name. So sudah ada satu jejak kasih di sana ya. Share nama. Saya nak ucapkan terima kasih untuk peluang ni.
Okay, now kenapa saya tanya who is in the hadirin is because bukan saya nak filter apa yang saya akan cakap, tidak. Tapi bukan saja penting untuk saya tahu siapa yang hadir di sini, tapi hadirin di sini penting untuk kamu tahu siapa yang hadir di sini. Kenapa? Sebab saya berharap kamu akan menyahut seruan Prof Dayang tadi. What happens daripada webinar ni you akan bawa kepada your own life, your own what can you do in your life. Ini bukan datang webinar untuk tick box. Okay, daripada jam sini sampai sini saya di webinar. Tapi sebenarnya buat air, pergi kedai kan. Mana tahu kan. Okay, ada itu kehebatannya online kan. You can be anywhere tapi kononnya kat webinar. So I really hope you all engage because that's the whole point of today. That KSTI and JY has made a real effort to get all of us together and we're going to have fun. Kita akan bercakap, mungkin therapy session sikit-sikit. And that you go away from this better than you came in, okay? Jejak kasih yang kedua is that I should say saya sangat terharu bila diundang oleh sisters daripada Sabah kerana sister-in-law saya daripada Sandakan. So I can claim ada Sabah handling sekarang lah ya. Saya belum berpeluang ke Sandakan lagi sebab all my life untuk sukan dan perubatan hanya sampai ke KK sahaja. Dan so I hope one day kita akan in person ya, dapat jumpa you all semua and we can hopefully grow our engagement etc. Alright. What was I going to say? So topik hari ini adalah wanita dan kecantikan dari sudut sains. Alright. Before we talk about that, saya nak follow up sikit daripada apa Prof Dayang cakap. Saya berharap semua hadirin tahu yang semua hadirin ada homework. Kan Prof Dayang cakap ada homework. Ada setengah tu bila dengar homework terus pekakkan telinga ya, sebab you all rasa macam saya cakap tadi datang webinar ni untuk dapat ECJ saja kan. Kita tak ada macam tu kan. We're all going to use this to be actually interactive, okay? So if you all notice Prof Dayang kata, she highlighted this a few times, kena ada willingness to change. Apa makna willingness to change? Maknanya hadirin di sini semua yang saya boleh nampak daripada videos atau yang tak pasang video pun daripada gambar still shot, kita terdiri daripada all sorts of backgrounds and all sorts of appearances, all sorts of ages, then all sorts of organizations. Jadi do you have the willingness to change? And kalau nak change atau nak improve anything tu, adakah berani hanya di diri sendiri ataupun di personal life atau professional life? So that's going to construct a lot the start of the basis of our talk today. And then kalau you notice how Prof Dayang cakap, dia banyak kepada cara leadership. Ya, Prof Dayang banyak kepada empowering para hadirin sekalian. Dia tidak cakap secara didaktik, dia tak menyuruh. Dia tak kata, okay, ni kena macam ni, Minda kena macam ni, Kima macam ni. Tak ada, dia tak, she's not arahin. She is empowering you, dia bagi you skill set, information for you to think yourself and apply it to your lives. And if you see how she explained, it's very clear and berdasarkan fakta. Now that is very important because kita semua ni, all of you here are in some form of leadership. Betul tak? Dalam organisasi masing-masing, peranan masing-masing sama ada sebagai wanita, sebagai seorang isteri, seorang anak perempuan, you are a leadership. You are in a role of leadership. You suka ke tak, you are in a role of leadership. So you have to take that seriously. And anything that comes out of your mouth, tingkah laku you semua ni, mesti berdasarkan fakta dan kebenaran. I repeat that again. Mesti berdasarkan fakta dan kebenaran. Kalau tidak, anda adalah ahli dengki atau ahli fitnah dalam hidup and that propagates. Okay, we'll talk about that a bit more later on. So I hope you all know how to apply things in your life. All right, whatever Prof Dayang said, please fikir balik, buat note even while I'm talking, how you can apply what she said in your life. Okay? Now, kecantikan. I'm sure bila kita dengar kecantikan, you all have your own idea apa itu kecantikan kepada you. Dan di sini saya nak tekankan, kecantikan itu berbeza kepada semua orang. Tetapi di Malaysia and di setengah negara atau setengah community, kecantikan itu adalah something that is created or enforced by media and social media, etc. So we're going to go into that as well. So pada saya kecantikan equals, kalau saya boleh minta you all pilih satu perkataan di sana, saya nak bagi seketika untuk you all fikir, apa perkataan anda akan pilih? Adakah kecantikan equals happiness? Kecantikan equals opportunity? Kecantikan equals handsome husband? Mat sado? You know?
whatever, that's it. But to me, I'm just going to share with you, kecantikan equals kesehatan. I'm going to say that again. Kecantikan equals kesehatan. What do I mean by kesehatan? When I say kesehatan, apa yang para hadirin fikir? Surely maybe you all fikir, orang yang tengah buat jumping jack atau tengah exercise. Tidak. Kesehatan, there's two things, right? Two very basic components. You have physical and you have mental. And those of you who have heard me speak before, I always emphasize this again and again because we cannot say this enough. Kesihatan fizikal perlu wujud bersama dengan kesihatan mental. Tadi hadirin pun dengar how Prof. Dayang mention kesihatan mental dalam konteks COVID, kan? Alright? So you all have heard the phrase before. Health is wealth, alright? So let's break it down to the very basic thing. If there's one thing I want you to take from today's session, sekarang ni kita dah 11:19, alright? Sorry, boleh saya check? Semua boleh dengar ke? Sebab ada, maaf lah, ini adalah challenges online ada orkestra pembinaan di belakang saya ni. Boleh dengar saya? Boleh clear ke? Everybody clear? All right. Thank you so much. Boleh. All right. That's awesome. Thanks. Okay. Sorry, how we're gonna do this as well is saya akan bagi sedikit food for thought, a little facts. Tapi lepas tu kalau boleh saya nak dengar suara daripada hadirin semua sebab kita ada berpeluang bercakap di sini. So even if you all malu-malu tak nak tunjuk muka tak apa, but do ask questions and then you can put in the chat as well. Tapi kalau chat kan, it's like, yeah, it's good, but at the same time, it's nice if you guys want to ask and we can engage. All right? Like as if we were really in person. So saya mengalu-alukan semua jangan malu. Selalunya warga Sabah tak pernah malu kan? Jadi saya tak nak bermula di sini. Selalunya kawan-kawan saya di Sabah semua hebat belaka. Nothing to be shy about. Okay? We're all going to have fun. So, I want you to know yourself. That is the asas. Asas sesi hari ini dan topik ini khususnya tapi untuk anda secara keseluruhan. Do you know yourself? And I don't mean know yourself as in, I tahulah saya ni, saya hari ni, apa lagi nak tahu? Identiti kita, kelakuan kita bukan saja pada nama. Okay? Let me give you an example. Okay? So point of view yang saya kongsi hari ini adalah daripada beberapa sudut. Okay? Seperti saudari MC sudah nyatakan tadi, saya adalah bekas atlet, saya adalah seorang pakar bedah, saya orang Asia, orang Malaysia, dan saya adalah pegawai penjawat awam. Okay, so all this what you're getting from me today is a combination of all that. Alright, dan juga I am very interested in supplement use. So actually the topic that is chosen adalah daripada urus setia ya. Saya tak pilih topik ni dan macam-macam seolah-olah urus setia tahu sahaja yang ini memang area yang saya tengah study untuk PhD saya. Saya memang kelihatan dari segi suplemen dan kecantikan dan etc. Okay? That is where I'm coming from. So I want you all as you are listening to understand what are you about? Where are you coming from? If you were in my position, you're giving a talk. Apa huraian tu? And this is not like a senarai achievement You know, like bila kita pergi orang kenduri kahwin, sometimes you're like when the ibu bapa will say anak saya telah dapat semua A dalam UPSR dan dalam PMR, and you're like, oh my gosh, adakah semua A itu melambangkan orang itu orang yang bagus? To me no lah, right? But tak ada benda lain nak cakap ke yang kena cakap anak you yang tengah kahwin ni adalah budak straight A? Now jangan salah faham ya, saya faham di sini ada ibu bapa yang memang bangga kalau anak dapat straight A. Tapi tolong faham itu hanya satu cebisan daripada development of your child. And in fact your own development. Di kalangan hadirin di sini mungkin ada yang bukan straight A, dapat 1B tapi malu nak cakap. There's nothing to be ashamed of. Okay, ada yang I hear this a lot. Tapi doktor saya diploma aja. Tolong buangkan aja itu daripada the end. There is no place for aja. You understand? Saya pemegang diploma, full stop. Tapi janganlah terover. So you ni pemegang diploma, you know, don'tlah terover. Jangan perasan short sendiri. Alright? There's a moderation. Okay? So you have to know all this goes into how you carry yourself. Problem is we all always, especially our culture, kita merendah diri sangat. Okay, everything you are very shy to say, and I share this with you because sekarang ni saya dalam proses penulisan thesis saya di mana saya sendiri nak cari confident nak cakap tu pun saya kena fikir
Nampak betul ke saya buat ni? So I pun ragu-ragu. So I fully understand how we find ourselves in that situation. But on the other end of the spectrum, you have all the influencers who terlalu sayang diri sendiri perhaps, and sometimes they peddle things that are facts which are not true. And then you all semua terinfluence. Alright, so you have to have that check and balance dalam otak you, in your penglihatan and all your deria-deria of what is truth, what is fact versus fake news. Okay? So now, from that, I want to follow on. We're going to talk about knowing yourself when we get interaksi, or we get more interactive, okay? Now, I want to now talk about representation. Why I say this is because all of you here, KSCI dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, you are in unique positions, all of you here from your own agencies, about representation. Apa itu representation? Here, okay, majority, from what I can see, are women. Okay? I can see that there are differences in names. So bila kita represent ourselves atau organisasi kita, kalau boleh, there should be a representation of ethnicity. Ya, lain, orang yang lain daripada kita. Dan bila you engage dalam hidup you, dalam you punya phone, you punya WhatsApp, you punya social life, adakah orang yang anda berinteraksi hanya orang yang sama seperti anda? Tak salah ya, tak salah. Cuma saya nak issue challenge di sini. Cuba berinteraksi dengan orang yang lain daripada anda. Bukan lain ethnicity saja, tapi lain latar belakang. Kaya, miskin, in the middle, okay? Everyone comes with their own gift or skills that they bring to the table. Alright, so when you're interviewing for jobs, Prof. Dayang had shared with all of you, when you tubuhkan jawatan kuasa, all of you have the power to tubuhkan jawatan kuasas. Who do you pick? Bila orang datang tu, you tengok CV diorang, tengok nama. Saya pernah ada di jawatan kuasa yang pemilihan berlaku atas sebab-sebab yang tidak munasabah. Dan bila saya speak up masa tu, saya masih very junior. Jadi saya didiamkan. Not as in you shut up. Bukan macam tu lah bukan secara drama macam drama minggu ini bukan sinetron. Tapi you know yourself when you are a certain level, apa yang you boleh bersuara, apa yang tidak boleh. Dan di sini saya nak semua hadirin, sekarang dah 170, dah turun 5 orang. Untuk saya harap siapa yang ECG tu take note kita kena jujur bila log in atau log out kita sebab kalau dah log in tadi alhamdulillah, tapi kalau people have to go off for any reasons, that's no problem as well. But I should also mention my basic tenets are 4 things: ethics, principles, integrity dan courage. Dan saya paling tak kurang sikit kalau orang nak cuba dapatkan kehadiran tapi sebenarnya tak hadir. So that's one thing, integrity pada paling asas kan kita sebagai penjawat awam. Okay, so back to representation. Dari segi ethnicity dan geographically as well. Saya paling allergic bila orang cakap pasal Malaysia dan hanya refer kepada Semenanjung Malaysia. Walaupun saya dilahirkan di Semenanjung Malaysia. Macam bila saya buatkan map, bila I give any talks in any conferences, I will show where is Malaysia on the map and I will always put 2 dots. Because you will see selalunya kalau Malaysia is 1 dot on Kuala Lumpur, betul tak? And then you never see. So I always put 1 on 1 dot sort of somewhere where Brunei is and 1 dot in the middle of where sort of Pahang is. And then I will explain. Malaysia ada geographically 2 tempat. Now it might seem very small to you guys. All right, it might seem like a very small point, but to me, I move around enough in Semenanjung to know that Sabah, I don't like it when Sabah and Sarawak is discussed as Sabah Sarawak. And then bila saya ke Sabah Sarawak, I can share this here. I know this is live and it's being recorded, but one of the unpleasant experiences saya hadapi adalah long time ago saya kat Sarawak. And I di-introduce kepada orang yang daripada golongan kayangan sikit lah orang yang agak kaya, whatever. And the first thing this person said to me was, "Oh, you're here to take our jobs, is it?" I was like, what? The WTF, it was, sorry, I have to keep this halal because it's being recorded. Tak boleh cakap benda yang, I was like, apa punya, what kind of thing is to say that? You're meeting me for the first time. Okay, and the first thing you say is, oh, you Semenanjung you datang ambil kerja kita. Padahal I was there to mengajar. So I was there to actually like be a Malaysian and do khidmat as a Malaysian. So I was a little bit sad because, but I fully understand. I put myself in their position. But my friend who was with me, she felt so embarrassed. She said, "I'm so sorry about that." I said, "It's okay." I said, "But it's not very cool if they said that to someone who is, who is already like mindset is
Semenanjung, Sabah, Sarawak, and they say that makes the divide bigger. So that's what I hope kita di sini hari ni, kita jangan menyebabkan jurang tu beza. Generasi kita lain. Kita cuba satukan, alright? So just like that person who told me, are you here to take my jobs? Padahal so I answered, no, I'm here for holiday, but thank you. And then I went off lah, I could have fought, right? I could have said, oh ni kurang ajar, cakap aku nak kerja kau, You can do that, right? So this is another thing in life. You have to choose when to engage. You nak gaduh, you want to gaduh, that is your sense. But when you gaduh, you have to remember you lose credibility. There's a way to gaduh, where you put forth your points based on facts. You buat research dulu. So I went off and I looked, was their jobs really being taken over? Or this person just has an issue, she had a bad day. So I just let it go. Because you know what? Ada truth in what she was saying, but she took it out on the wrong person. All right. So that's why I believe we have a lot of work to do to unify us as a country. All right. And I don't mean that that's a whole different session. All right. And it memerlukan you. Remember the C I mentioned in my basic 4 principles of my life is courage. So for me to even say that to you all and highlight that ada orang yang feel Sabah Sarawak is lain, people say, kenapa you cakap benda controversial macam tu? Bukan controversial sebab fakta. Do you know what I'm saying? This is my experience that I have experienced. So I wish let's work together to unify ourselves, all right, as a nation. Okay. Now then, I had mentioned about representation in geography, ethnicity. Now, Prof. Dayang mentioned this as well. Panels. Adakah para hadirin tahu panel tu apa? Male panel. Panel. M-A-N-E-L. So when you see a panel dalam apa-apa webinar yang hanya terdiri daripada orang yang sama, semua lelaki, semua ethnicity, you have to, of course, sometimes memang that is the expertise. But sometimes we can actually do better. You can actually have people who actually have different things to bring to the table. It depends on what the webinar is, of course, kan? So for you, when you do your events, when you do webinar, cuba rojakkan sikit. Rojakkan, jangan kalau boleh, jangan semua daripada satu organisasi, semua daripada satu tahap, satu level. Okay, of course the invitation akan kepada bahagian itu atau unit itu atau jabatan. Tapi you yourself, if you have the power to make it come from different levels, that is the beauty. And that's where kita dapatkan data dan interaksi yang bagus. Alright? So, adakah para hadirin, I want to ask you all later, do you think there's anything wrong if the panels are all women? Sebab saya kenal beberapa lelaki yang kalau diorang tengok panel webinar tu semua perempuan, diorang takkan hadir. Itu adalah hakikatnya di Malaysia. Bila diorang tengok panel terdiri daripada semua wanita, perempuan, and you'll be surprised it comes from people in so-called high-level jobs. Okay, now, at this point, I want to ask you, adakah kita boleh tukar fikiran itu? Mungkin tidak, because itu pada tuan badan. But this is where I want you to realize what is in your control, what is in not your control. So things yang you boleh control, you don't just control, but you manage it. And not just sekali dua. You manage it long term. You have a pelapis system. Macam sekarang ni, semua di sini. Kalau saya tanya daripada 171 di sini, adakah anda ada pelapis untuk pekerjaan anda masing-masing? Right now in your tugasan, do you have a pelapis? And if you don't, it's okay. But if you decide to leave your NGO, if you decide to leave your job and you nak buka business baking ke, you nak pergi naik Grab ke, you want to do something else with your life, which is wonderful, adakah anda dapat chip tanggungjawab dalam you tu yang, okay, saya dah training pelapis saya, and I don't mean like you nak keluar you punya pekerjaan esok, hari ni you lantik, okay Shima, kau take over job aku, tugasan aku macam ni, alright, good luck. I nak buka honey bakery sendirian Berhad, specializing in mini muffin. You know what I mean? Okay, so do whatever you want with your life, but you must know you have a tanggungjawab before you go off and do something else. All right? Okay, now I want to talk a little bit about social media. And this links in from what Prof. Dayang had mentioned about anxiety and depression. Okay, when we talk about, now all of you here listening, you might be thinking, what does all this have to do with kecantikan? It has everything to do with kecantikan because in the context of knowing who you are, you nak cantik di luar, dalam you kena betul dulu. Dalam you punya otak, you punya hati, your jiwa, you have to be right, which is why let's talk about anxiety and depression. Okay?
Now, right now, a lot of us, we try to hide whatever is going on inside. And whatever is going on with you, a lot of you, whether you are wives, you have your challenges as ibu, you have your challenges as anak perempuan, as a sister, as a cousin, and even ni belum masuk workplace lagi. This is still in your life. Okay, how many of you, if you belum kahwin atau cerai, you go to family functions, that's the worst time, right? I hate family functions where people will ask you, number one, kenapa dah gemuk? Okay, those of you who are skinny in here maybe tak pernah kena lah, but I tell you that gemuk question really pisses me off. Boleh cakap pisses me off. Memang you tak ada jawapan. Kenapa gemuk? Mari saya analisakan macam mana saya dah gemuk. Then you tanyalah, when's the last time you saw me? I was like, tengok, last time they saw you was when you were 12 years old. Takkan daripada 12 years old sampai you dah dewasa 60 tahun, badan tak berubah kan? Tapi you tak boleh jawab kat sini sebab di Malaysia kita kena bersopan. So you kena senyum and you go, yeah, okay. Tapi dalam kepala you're like, you know, you cannot, right? You have to carry yourself with dignity and class. So I want to share with you all, I have kena all sorts. And you have to add to that, I share with you all as well. Saya PJJ ya, suami saya berkhidmat di luar negara. And dia Mat Saleh. So, I tak ada anak, kita dah kahwin 12 tahun, tapi we've been checked out, we're normal, etc. But it's just not happened, right? Whatever higher power, tak turunkan uterus saya produce a child. Saya pernah ditanya oleh orang yang I don't know that very well, wah, cantik kalau nanti you dengan doktor, name of my husband, anak mesti lawa. Apa masalah dengan uterus you And you're like, seriously? And this is conversation in a lift, conversation yang tengah bersembang ni sebelum webinar semua ni kan. So you have conferences where you're together and people get very strangely interested in your uterus. Apakah masalah rahim anda? Sometimes mungkin diorang maybe nak nasihat. Kalau you pakar ONG, saya faham. Tapi you tak ada mengena dengan kesihatan, tapi tanya apa that a lot. And I always get a lot, ni sebab you dah gemuk, that's why you tak ada anak. Okay? So I hear that a lot because on my forehead, I think ada sign that says, please share your problems with me. So I'm very happy that I can help with these experiences. Saya dapat menolong para both wanita dan lelaki yang menghadapi situasi yang sama. Sebab ada ramai yang bila pergi kepada Raya Deepavali, Chinese New Year gathering ditanya, kenapa tak kahwin lagi? That's number one. Kenapa tak kahwin lagi? Kalau dah cerai, kenapa kau cerai? Apa kau buat? Kenapa laki kau keluar? Apa yang kau salah? It's always what did you do? Okay, kebetulan dah macam ni what did you do? What did you do? It's, you know, and first of all, it's nobody's business, right? You nak cerai ke tak, your business lah. You know, people have relationships, etc. And then kalau kahwin lagi satu, tak lama lagi cerai lah tu. You know, so you can never make people happy. People always akan comment. Kalau you tak ada anak, kenapa tak ada anak? Kalau anak satu, alah, kesian anak you seorang aja. Kenapa you tak nak buat anak lagi? And I always say to people, it's not like you can order anak daripada Allah Tuhan. You don't write a order macam kat McDonald, or you go to Papa Rich and you write your order and you tekan loceng, boom, you hantar. There are other ways as well. You really want an anak, you can adopt, right? There are different ways. Why I say all this is because all these stresses that you menghadapi akan mengakibatkan kecantikan you macam mana. Dia akan akibatkan pembawaan diri you macam mana. You cuba bayangkan, you pergi 2 hari, raya hari pertama, raya hari kedua. Chinese New Year pertama, kedua, 2 hari non-stop bombard. Kenapa kau tak kahwin? Apa masalah kau? Apa ni, you know, baju kenapa selekeh? Rambut kenapa macam tu? Tudung kau kenapa kau tak buat style Hana Tajima? You know, there are people who will have all sorts of things to say to you. And after 2 days, you sendiri akan rasa, sendiri you are not good enough. And if I were to ask all of you, do you feel good enough? Most of you will say no. And I don't even have to say good enough for what? You yourself, if you tepuk dada tanya hati, you will say that, no, I rasa macam tak. And that's individually. That's why I say I really wanted this session to be a mini therapy session, because you guys are good enough, but you have to empower yourself. You cannot just say, I rasa I okay. No, you kena faham you ni siapa. And all 171 of you are different. You all berbeza. So this bukan group project you boleh duduk and you ask yourself, hey, what makes you stronger? What makes you stronger? You can do that, but that doesn't mean it applies to you.
Okay, and that is very, very important. And you have to be very careful what you see on social media. Now, I cakap ni, I tak boleh stress enough, because this is related to my PhD as well. Excuse me. Social media, I really hope you all tahu, you all know this, tapi you always lupa. Anything has filters. You yourself, bila sebelum nak post gambar kat social media, apply filter dulu kan. Ada orang yang apply filter, guna Meitu, guna beauty app, kena ada glow kan. Sometimes the glow tu is so over that you're like, okay, there's no way that came from a camera without filter. Okay? So jangan terpedaya, jangan bodohkan otak anda bila you tengok all the Instagrams that you follow. And I know all of you follow Instagrams and TikToks and you look at it, you must understand how much filtering goes into it before you get the vision that you see. Okay? And that you have to have that reality chip dekat sini. And seriously, you kena guna otak you. Because kalau tak, you terpedaya. Oh, kalau I minum teh ABC, saya bukan ABC, I batu campur teh yang dijual oleh celebrity A, influencer A, saya akan kurus. Tapi dalam banyak produk suplemen ni ada pencemaran. And that's another different topic that maybe we can do one in the future sometime. A lot of products out there, if it's not approved by KKM, mungkin ada pencemaran. Kalau you nak, kita ada sindrom 3P di Malaysia. Pemutihan, pelangsingan dan untuk lelaki perangsang. Okay? Kalau you pergi shopping mana-mana, you will see, or even online, jus perawan. Now, I don't know how orang ingat yang kalau minum jus boleh automatically jadi you punya Miss V kat bawah tu boleh tutup balik and jadi what's a nice, I mean, I'm just going to say it, you be a virgin again, okay? There's no magic juice that can make that happen. Okay, it's an anatomically tak possible. Alright? Tapi beli juga jus tu. Beli juga pil, kan? Pil kurus, jus kurus. What that does is it can mess up your kidneys because your kidneys function as a filtration system. Okay, so if you're suddenly peeing a bit more or you feel, wah, itu kurangkan badan. You bukannya nak buang cecair yang patut ada dalam sel-sel badan you. Okay, so if you really want to lose weight, you have to have a good program where you manage your lifestyle dari segi pemakanan dan exercise. I say that to you, tapi I sendiri memerlukan otak saya untuk fokus dalam dua ni. Secara jujurnya, saya boleh cakap, sekarang ni saya fokus kat PhD saya tak ada time untuk bersenam. Sebab time saya yang patut bersenam, saya guna untuk webinar ni yang macam saya dah commit sebelum ni, jadi saya tak nak let down Jabatan Haiwan Sabah. I still came today. Alright? But I have a big viva in about 2 weeks' time, and so it's quite stressful. So I cakap, you exercise, I sendiri tak exercise. So I hope by speaking to you all, I sendiri pun empowered. So that's what I want to share with you guys as well. All right? Please remember, anything that you show or anything that you put out there in the world, anak you boleh nampak. People who look at you as a leader akan terikut. I give you an example. So let's just say Puan Kimah is depan dia punya cermin pagi tadi, adjust dia punya tudung. Then she'll say, alah, mama ni kulit gelap, tak ada orang suka saya. Or mama badan dah besar. Anak dia akan tengok, mama cantik tapi mama kata badan dia besar. Then he or she will think that's how we should view women, by size. So I had a patient once who, I've had many patient examples to share, but this particular one came in, dia kata dia nak betulkan badan dia nak cari cosmetic surgery sebab abang kata tak boleh kahwin sehingga badan dah betul. Abang kata tak boleh kahwin sehingga badan dah betul. Now she wanted to improve her life. So this abang she was seeing was like an anak Dato, anak Tan Sri. So she was willing to do anything to kahwin this abang. All right? And that brings into issues of polygamy and all that, which affects our Wanita group. All right? Again, that's a whole other talk, because how do you carry yourself? Are we so empowered that kita tak boleh? Saya tak kata salah nak kahwin. Bagus nak kahwin dan menyambung zuriat anda. Well done. Tetapi nak kahwin tu, please have sebab yang munasabah dan sebab yang betul. Alright? I pernah dengar pesakit bila tengah cakap-cakap, doktor, saya nak hidung macam doktor boleh? I kata macam mana nak jawab soalan macam ni? Hidung ni saya rasa you kena discuss balik dengan Allah sebab ni daripada mak dengan ayah saya. So a bit difficult when people are very focused on the physical aspects of life. So that's what I want to sampaikan di sini. We have to try to appreciate things that we're all different, we're all beautiful. And I always find it very interesting bila influencer akan cakap, oh, orang yang kata natural beauty is best tu sebenarnya tak tahu beauty itu apa.
Itu adalah pendapat. Dan kita semua berhak ada pendapat masing-masing. Tapi pada saya sebagai pakar bedah plastik, saya share dengan you sebagai bekas atlet, penjawat awam, I'm sharing with you, all of us are beautiful as we are. Okay, bila kita berumur, kita akan ada benda ni, kat bawah ni nampak, tangan kita pun akan bergedek-gedek. You ketik sekali, bergetar bumi. Alright, muka pun you akan rasa, kalau I tarik macam ni lagi cantik. Tapi you nak tarik macam ni, you jadi macam ni. Nak sangat ke? Tak kan, and then you can say, boleh inject. It's very frustrating because if only you can see how beautifully, like now when I scroll through, I'm scrolling through the pictures, all of you, if I were able to say, you all have your own keistimewaan. And I'm not just saying that because I'm a speaker undangan, all right? I'm not even paid for this. Actually, bila Jabatan Hal Ehwal kata nak bagi honorarium, saya kata tolong saya buat ni amal jariah. Because I actually genuinely want to engage with my sisters in Sabah. Duit tu tolong guna untuk staff Jabatan Hal Ehwal ataupun masuk dalam satu tabung untuk wanita. So I really hope whatever duit that was supposed to come to me is going to some tabung, okay? I won't check lah. Ni integrity lah. You guys figure out. Maybe one day when we eventually meet, you belanja Milo Ice. Cukup lah. Alamak, advertisement Milo pula. All right. Now, there's a few things I will touch upon before, but I want to just go through the questions kejap. Saya nak cakap sebelum habis ni tentang penggunaan suplemen, tentang colorism. Now, saya nak ekoran daripada kehendak ni. Semua orang nak jadi putih. Semua orang nak jadi langsing. Kenapa kita perlu obses dengan jadi kulit putih? Hebat sangat ke kulit putih? In all our societies. And Sabah, I haven't actually had the opportunity to see it for myself because dalaman macam mana. Tapi pada hakikatnya, whoever I've interacted with, lagi cerah kulit you, lagi putih, lagi lawa. Kenapa? Why? Why do you do that to yourselves? Why do we do that to ourselves? Okay, kalau saya spot check you all punya foundation, makeup foundation, adakah it's the same shade as your kulit secara jujur, or you purposely buy 3 atau 2 shade lagi putih? Jeng. Ni self-check. Okay? Again, you want to choose to live your life that way, that's fine. But then think about whenever you move, same shade, terus saja orang declare, same shade. Tapi you will see when you beli from online, they will say, belilah yang ni nampak putih sikit. And I've seen salespeople say that, etc. And it's the same in all communities. Whether you are Malay, Chinese, Indian, orang asli, orang asal, there seems to be this really weird obsession. And then you have this whole K-pop obsession. Hidung kena mancung, dagu kena pointed. Let's see where that comes from. So now let's just go to the soalan for a while, and then I'll wrap up after this. After that, okay, let's see. Ching, soalan. Okay. All right. I have to scroll up a little bit. Ding. Okay, anybody who wants to voice and engage as well, please do, because I would really like to hear that. All right. Okay. Kita hidup untuk diri kita sendiri atau pandangan orang lain? Now, this is Sabrina mentioned this, and it's very easy for us to say things like that and be empowered. Adalah kita hidup untuk kita atau orang lain. Tapi pada hakikatnya, bila orang cakap benda, it hurts, right? When people say things about you, whether in a professional setting, okay, they don't like how, I'm just choosing names on my screen, okay, they don't like how Christina leads herself. Katakan Christina Gimbat is in charge of something, and they don't like the leadership style. When you hear things about you, and I know all of you here, you don't reach where you are without having heard crap said about you. Benar ke tak? Lain cerita. But when you hear things about you, it does hurt. No matter how tough you are, it does hurt because most of the time you are trying to do something good. Niat tu ada, kan? So it does hurt, but you have to tell yourself, am I doing this for you? Just like the words there, pandangan orang lain. Now, I just want to huraikan a little bit about that. When you hear some kritikan about you, when you hear something said about you, whether it's positive or negative, first thing, my advice to you, my suggestion to all of you, tolong letakkan cermin kat sini, bukan ambil cermin lah hypothetical cermin, tanya, adakah benar kritikan itu? Tengok diri sendiri dulu, okay? And jangan straight away defend. Bila orang kena kat kita, jangan terus, I tak macam tu pun, and you tepis-tepis. No, you have to grow yourself first and say, okay, if someone says, Farah ni tak boleh dengar lah cakap dia cakap cepat sangat.
first thing I will say is, bukan suara I yang salah, telinga kau yang salah. You can be like that, option 1. Option 2 is you review back a recording of yourself and I'll say, benar, I actually cakap cepat sangat. Jadi student tak boleh tangkap apa saya kata. So you improve yourself. So sometimes there is some element of truth dalam kritikan yang kita dapat. Tapi kita perlu bezakan daripada dengki dan fitnah. That is why I go back pada asas tadi. You have to know yourself. You have to know yourself. No one else will know what you stand for. Okay? What is you? So you will know, okay, dalam situasi itu, I wouldn't have done that because I know myself, I would have done this. And that's how people like to say. They will say, oh, you know, Rachel said this and this about Nurul Ain, you know. Oh, Haisa ni kan, dia cakap macam tu, tapi belakang you, whoosh, dia cakap gini, gini, gini. But nobody has proof, right? In this day and age, nobody goes around recording conversations, walaupun dah ada technology. So, dengki dan fitnah senang tersebar. But if you are comfortable with yourself, apa orang nak cakap pasal you pun, you'll be fine. You tak kisah. And if it's something written where someone tulis surat layang, saya dapati Putri Ashgar adalah ding 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 ding. Tapi surat layang tu, the keyword is layang. Tak ada nama di bawah. So jangan risau. If people want to bring you down by saying things about that, it's there's always the truth will come out. I think that's I don't know, that's from DC or Marvel or, you know, at some point the truth will set you free. I'm sure that's from a movie somewhere. Okay, mulut tempayan kita boleh tutup, Doctor. That's very true. Okay, now let's see. Okay, kalau nak berjaya kita jadi buta dan pekak, buta dengan halangan, pekat dengan kata-kata negatif. And I like that same shape. Now I just want to say, this is a skill that even saya 43 tahun, bulan depan 44, saya masih mengusahakan this skill. You have to learn to differentiate between looking and seeing, between hearing and listening, talking and speaking. Macam saya cakap dalam previous talk saya, make sure you Google the differences between each term because we see everything, right? You can see, but you have to really look to in between, cari yang tersirat for you to understand certain things. Like for me, when I listen to someone like Prof. Dayang speak, I may have listened to her many times, but each time saya dapat benda baru sebab she's so inspirational. Dan mungkin data tu sama, mungkin data tu saya pernah dengar sebelum ni. Tetapi, benda in between, how does she present it? How does she tangani your soalan? Now, I'm just using Prof. Dayang just because she had, this is in the same session. Okay, that's why I'm using her example. But you can apply that to anyone. Kepada Tan Sri Jamila, Prof. Adiba, so many people who are leaders in healthcare. Okay, and even leaders in your own life. All right. Do you think the development of apps that fill a beauty create more social issues for younger generation? What is the right action for this? So that's a lovely question from Sabrina. Now, does it create more social issues? Now, here's the way I see it. Apa-apa masalah kita hadapi dalam hidup kita, you divide into two, like I mentioned earlier. Things you can control and things you cannot control. I repeat, things you can control, things you can't control. Technology will develop. And nak tak nak, technology will go in whatever way it's going to go. That's, as one person, one organization, susah you nak kawal. What can you kawal is how you receive that information, how you digest it, and how you put it out in the world. I'm repeating that. How you look at that Instagram post, how you look at that social media post, and then you digest and you go out. I give you an example. WhatsApp you all masing-masing. When you all meet up with your girlfriends from school. And then ada gambar kan? Or people will send gambar dia orang. You tengok filter dia orang apply tu, dahsyat gila. Then dia orang tanya, okay, semua dah QC, boleh masuk social media tak? Semua dah okay tak? Ni nak masuk Facebook. Okay. Then semua kena check. Alah, muka aku sengit. Tak boleh. Rambut aku tak sedap. So everybody will QC and filter. So ask yourself, is that level of filtering necessary? What is it that you want to show to the world? You want to lambangkan your life is so perfect. Is that really very important to you? And if it is so important to you, why? You have to ask that why question, which is very difficult. Is it because you're unhappy in something else? I use myself as an example because I believe in transparency. So I think I'm pinned so you all can see me as a big screen, right? Now I told you I'm very stressed right now because I'm writing up my thesis, kan? You boleh nampak jerawat. 1, 2, 3. This all break out dalam 3-4 hari ni. Jerawat besar. Okay? And then you can see because saya tak cukup tidur, mata saya ni nampak lagi kecil dari sini. Nampak tak? My eyelid is very kecil. Instead of being the same, it's like that. So I was thinking to myself, oh, this is going to be a Wanita group.
should I put on like makeup, put eyeshadow? And then I thought, you know what? No, I want them to see me with my flaws and whatever. Because it's no point I sit here and I tell you all, accept yourselves, be awesome, you're perfect the way you are. Tapi I sendiri, hypocrite. Kan? So I want to highlight here in the whatever video, please pay attention yang I ada banyak jerawat. Okay? And that's life. Jerawats are life. Okay? So could I have filtered things? Yes. So back to the filter issue question, filter beauty, tak salah. Okay? It's lovely to play around with filters and have fun. Kan? I'm not saying don't have fun. But when you start changing the truth into untruth, that's a dangerous territory. I give you an example. Ada celebrity yang jual pil. Kata boleh meninggikan diri anda. Kalau awak ambil pil ni, boleh tinggi. Now, I actually did check with I did my own research and I also checked with some orthopedic colleagues. Has there been some recent development that can cause bones to elongate or whatever? And of course, it's karut. Okay? But I still did the checking. Although it's very karut and I knew it to be karut and it's false. But before you start correcting faults out there, you have to actually look into things. And that is very dangerous. That people do this because influencers do this, celebrities, celeb, retis, do all these things. And then orang macam you all in your office, you tengok tak, so-and-so macam ni, dia guna apa I pun nak order. You nak order I sekali. Then satu group, satu office tu, satu bahagian buat satu bulk order. Yeah, and then when you all do, none of you check the ingredient. Apa yang ada kat sana? Adakah ada bleach, ada mercury dalam krim pemutihan itu? Alright, and kita terikut. This is one of the things where what you apply on your face really matters. Alright, what you apply, and that's the kecantikan side of kesihatan. Because this goes back to if your mind was using your otak cell, and if your heart was in the right place, your kecantikan sort of shines through. And I know that sounds so corny, tapi ia adalah benar. What is the right action for this? Kalau filter beauty ni cause social issue, I won't say it causes social issue, tapi saya rasa kita sebagai pemimpin, kita yang perlu improve. What is the message we send out there? And it starts with you in your own home. You, I have to tunjuk with my thumb. You in your own home. Like I said, how do you talk about yourself to cermin? How do you think of yourself? Bila you tengok cermin and you tengok badan you lepas keluar daripada shower, adakah you rasa, alamak, I nak buat plastik saja, I nak tamita, khususkan ni, I nak kepit dekat sini, ni I nak naikkan. Sure, you can do all that, but you can naik and kepit and potong whatever you want, tapi kalau dalam sini dengan sini belum settle lagi, no amount of kepiting and potonging and tucking is going to be enough. And I say that to you with dengan secara kejujuran. That is one of the reasons saya tak terima bayaran untuk ni, because I want you to know apa yang saya kongsi hari ni adalah ikhlas dan jujur. I have no, tak ada produk saya nak jual. Saya tak ada pil untuk jual lepas ni untuk these issues. Okay, next. Probably they are adhering to modern beauty standards. Most models are fair skinned, yes, but why is that? Is that because we don't have enough conversations with media to start employing people who are not fair skinned? Dalam Malaysia, kalau kita semua dalam golongan ages that we are, you look on the telly, orang dia selalu orang Pan Asia. Orang yang bukan 100% Asian looking, there's orang kacukan. Alright, and I always get told, you ni lawa sebab you ni nampak macam orang putih. Orang putih. Why? Is that why? So that because I nampak macam orang putih, jadi saya lawa? Kenapa? Okay, that is wrong. And that is what we have to change. And that is something I wish all of you will bring back to your own life. Macam bila saya di US, di mannequin, patung dalam shopping mall, patung untuk all the baju-baju. You know they have it in different sizes now. It's not just one size, which is boobies up to here, waist kat sini, bum about that size, and then straight legs. Basically, it's not a cookie cutter image. You have plus size, and I'm not saying obesity is good. I'm saying that we have to recognize ada perbezaan di antara badan kita sendiri. Okay? But you see they have that there. Di Malaysia, bila lagi? Kalau kita tengok, those of you who still use TV, if you look at TV ads, muka yang jenis sama. Muka putih, rambut, it's always the same. And you don't have to go far. I'm sure this is the same in Sabah. But in Semenanjung, kalau you tengok highway up and down, you pergi daripada Perlis ke Johor dan naik kepada Kelantan, all the billboard yang ada di sana, selalunya orang yang makeup plus, satu foundation kat muka, and it's all about keputihan.
Pemutihan kalau you are wanita. Kalau lelaki, badan sado. You know, minum ni, makan pil ni dapat badan sado macam saya. So, where's the consumer? Where's the consumer voice? Selagi ada demand, akan ada demand macam ni. So, that's when we grow up program to that, that's why you have to break the program. That's why I hope sessions macam ni, kita program balik otak kita. And it's not just an easy drill exercise today. The fact that JWA and KSTI have put us together, there's a reason. That you guys, I want you to feel empowered to speak up, all right? And if your friend over filters their photos, cakap lah, Mina, muka you tu dah lawa, kenapa kau nak filter sampai macam ni? Dah nampak macam Mino, kan? Just stick to yourself. You dah lawa dah, okay? And all of us, like I said, have our own beauty. Those of you yang you rasa, okay, muka you, what is the word that people use? Macam gemuk sikit dekat sini, rasa macam benjol-benjol. I selalu get that, kenapa muka you nampak gemuk. Tapi, do you know that to look young, people actually inject fillers dalam muka untuk nampak ada volume. So, kalau muka dah macam ni, as we age, we lose volume in our face. So that's why kalau you cuba bayangkan gambaran seorang nenek, mata sunken a little bit, sini dah tak ada, dah nampak lekuk sikit, sini pun akan lekuk dalam. So kenapa you nak bayar orang untuk inject benda dalam muka you, bila you dah ada muka yang dah lemak-lemak cun macam tu. Tapi lemak tu janganlah unhealthy, jangan terlalu over lemak. You have to have a nice healthiness, okay? And then those of you yang rasa bibir you besar sangat, okay? Sometimes I'll get asked, kenapa, you know, semua nak bibir filo-filo, lepas tu nak, sebab nak selfie tu nak nampak macam mulut tu, as one of my relatives who is a comedian says, nak bibir bontot ayam, okay? Adakah anda perlu bibir bontot ayam untuk nampak happy dan kecantik dengan diri sendiri? Saya rasa tidak. Ya? Kalau anda dilahirkan dengan bibir macam ni, yes, okay, if you want to do fillers, whatever you do. But you have to ask yourself, adakah buat filler ni akan mendatangkan saya happiness untuk jadikan nampak mulut? You all know, and that's where sebagai wanita, kita ni kena pandai sikit guna makeup. That's why saya tabik spring kepada ahli-ahli makeup, MUA, makeup artists. Because you don't actually have to change anything permanently, but you can experiment. You can go with shadow, you can go with cat eye, you can go with fox eyes, whatever you want with just makeup. Okay? And do that. To me, my advice, do that first. Kalau boleh, jangan nak sangat nak kepada aesthetics atau beauty, because that helps you feel very insecure about yourself. And again, that's another discussion. The whole empowerment where it makes you feel better. I don't want to make anyone angry here because mungkin ada orang di sini dengan klinik estetik. That's your business. That's your point. You're right. But I don't like it when people say, oh, you will be happier if you do ABC. Okay? You will be happier. If you notice, Prof. Dayang, myself, we didn't say that. We didn't say anything about, kalau you buat macam ni, you akan macam ni. Cara kita cakap, okay, kita buat satu suggestion yang you boleh macam ni, tapi you fikir dulu. You fikir macam mana you nak apply dalam hidup you, and then you apply it. You don't even have to follow it back. Nobody is going to call Prof. Dayang and say, Prof. Dayang is not going to call any of you and say, did you do what I said? Did you do your homework? You know? All right. Then nasib ada plus size. Yes. Tapi that's the other thing, you know, kita jangan takut guna perkataan plus size. You know, jangan bila nak beli tu, nak sengaja beli, patutnya badan size M, tapi nak beli size XS atau S. Tapi sebab nak pakai corset, nak pakai apa tu? What's the word? You know what I'm looking for. Baju dalam yang akan mampakkan badan anda. Then bila habis kerja, buka benda tu, lega. Because suddenly lemak you, all your blood boleh bernafas. But why do you do that to yourself? Kenapa dalam satu hari tu pergi mana-mana nak badan ramping sangat? If you want to do that to feel good, fine. But what do you do kalau orang lain tegur? Kalau suami tegur? Kalau boyfriend tegur? Oh, badan you kenapa macam ni? What are you going to say? Jeng, jeng, jeng. So this is where I hope you all are empowered enough where your husband takkan tanya macam tu sebab dia tahu kehebatan you is in you. It's not based on how you look, etc. And you make it into whatever. Just tell your husband, okay, I ada ni sebab nak matching you punya perut buncit. Kita kan matching. So I get so many, I do get requests from husbands who want to have their wives come in for surgery. And I've never seen the wives. But they say, oh, lepas dah ada anak tu, lemak tu tak hilang. Jadi nak berhem-hem tu macam dah tak minat. Okay?
So instead of seeing the patient, what I usually say is I'll say to the guy, I say, well, look, what else are you, and actually I try to engage the guy and I start talking to him. Dari segi, can you view your wife in a different light? She's given you 3 children, etc. Tak salah, but eventually then I may see the family and see them as a whole. But I want you to be sure that if your husband thinks you're not good enough, it's not that you're not good enough. There's other things that you need to address in yourself to empower yourself and counteract what he just said, okay? He or people in your life. Paling sakit hati, I just want to share with you all is, and this happens to a lot of people who share their stories with me, is when ibu bapa say to you, people yang sepatutnya sayang you unconditionally akan buat teguran kat you. Ni kenapa macam ni, kan mak dah cakap, mak tak cakap, kan ayah dah cakap. Usually it's not really from the ayahs, but you will get it from the makciks and the ibus. Okay, and that hurts because you guys, we are told repeatedly, sugar di kaki ibu. Okay, you must value your ibu's opinion. In my Chinese community friends, a lot of them get a lot of abuse kalau feipo. Apa ni feipo? Kalau you're a fat guy, tak apa, it's considered prosperous, fei chai. But if you're a feipo, you're a fat girl, who want to marry you? Face like that, body also so fat. So it's something that we have to empower ourselves, okay? And Karinisa also gave very good points there. Bengkong, that's right, bengkong, that's it. Kalau saya tu dah jadi Gravel Hulk, that's right, Linda. Okay, no need to be pretty like celebrities, give enough, love yourself, but these are all great stuff. Some men love some me. Nice one, Sabrina. So actually that's good points that were highlighted there. That, and I say this, I mean it in the best way. For those of you yang belum kahwin, the choice of who you choose in life is very important. People marry for all sorts of different things, all right? And but once you are married, etc., and it's a work, it's an effort, okay? Like I mentioned before tadi, saya PJJ kan? So that has its own challenges. Dah banyak kali orang dalam jabatan saya ingat yang dia berfoya-foya, saya ada boyfriend dekat sini. So many things that can be said about people. But as long as you know your truth, you know what you stand for, that's fine. So back to this kecantikan, I just want to sum up that sebab saya nak ada sesi Q&A kalau boleh, sebab kita dah sampai pukul 12 ni. Sorry, I just wanted to mention as well, sebab this is relevant for organizations which all of you are in. Comparisons. Kalau you all have your own makeup artist, you have your own personal trainer, you can have a certain image that you have in life, okay? You boleh ada that. But when you compare yourself with other people who have that support, it's different. All of you know you have people who don't work, people who are housewives, etc. So of course that has its own stress. Tapi all of you ada tanggung kerja, you ada tanggungan anak, you ada tanggungan suami, and you have tanggungan ibu bapa. And all of it causes enough stress in you. Okay, and you must recognize that. You jangan rendahkan diri you and you rasa yang you are not good enough because you are doing everything and you're trying to juggle everything, but it's never good enough. Who is going to decide it's good enough? It's you. Okay, nobody else. No one is going to come to you and say, Jewa, you're doing a great Team Jewa, you're doing a great job. Haisa, you're doing a great job. Rosmawati, you're awesome. Nobody's going to do that in life, man. Tapi bila you buat salah, semua akan complain. Rachel did this. Sabiah did that. Satu dunia akan tahu. Right? But that is life. Any mistakes are always highlighted. But you yourself, you have to be your cheerleader. Please realize everybody comes from different backgrounds, different situations. Jangan compare dengan anak orang kaya, because that's how they're born. Itu genetic lottery. Cara dia orang dilahirkan dalam rumah besar. And this surprised me the other day because one of my good friends was she was saying to me, satu umur hidup saya nak rumah besar. Rumah batu, rumah besar. Sebab saya bangun ni rumah kampung, rumah kayu. And to me, it got me thinking because if you think about it, orang kaya-kaya bila nak cuti akan cari tempat rustic, tempat kayu. So isn't that very funny? Where kayu? Way of viewing things. What is the opportunity that you all have? The fact that you all have your positions here and that you are all here today, we are all able to engage. To me, this is a privilege. And who knows, from this interaction today, I'll put some of us can link up, we can keep in touch. And of course, if I can help in any way, you just get in touch. Next, I just want to touch upon
bullying. Bullying, diskriminasi dan harassment. Now that's a different talk altogether. Tapi dari segi kecantikan, I want to ask, do any of you feel that you shouldn't wear makeup because you takut dapat diskriminasi, dapat harassment? Itu isu lain. Tapi again, that goes back to who you are. You want to wear makeup, biar bersopan. Macam tadi, Puan MC ada cakap, tolong ikut tata tertib, sila on camera. So kita dekat webinar pun kita ada tata tertib. We have our etiquette, right? How you carry yourself. Pembawaan diri itu penting. Alright? But don't ever feel bad that, oh, I'm not going to put on makeup because when I put makeup, orang akan kata saya akan invite sexual harassment ke. Things like that will happen. But you and me, we must know what is the carta alih. Kalau benda yang tidak diingini berlaku dekat kita, apa carta alih yang perlu diikuti. Kalau tak ada carta alih, if there's no pathway of what to do, you have to wujudkan. That is your job. You have to make sure that people are safe in the workplace. Women are safe in the workplace. Okay, in other organizations, there are federal laws. Di Malaysia ni kita slow sikit. Okay, hak-hak wanita, hak-hak lelaki, it's a bit like, you know, guys also face harassment. Not just from other guys, but from women. So it works everywhere. So I really hope kita dapat mewujudkan, kalau ada siapa-siapa ni wakil dari kementerian, wujudkan carta alih, gunakan suara anda, platform anda untuk recognize the importance of other, where can a person go untuk cari pertolongan. Okay? And it's very lonely. For those of you who have been victims of dengki, of fitnah, bullying, diskriminasi, harassment, it is a very lonely place to be. Sebab you tak tahu you boleh trust siapa. And I say this because I know some of you have gone through this because I can see your responses. Okay? The pictures here berubah. So I can see, those who can see the faces, I can see in some of your eyes that you know what I'm talking about. All right? And it's so lonely. Orang yang sayang you akan tanya, what's wrong with you? Are you feeling okay? But you cannot answer. You cannot sit down and say, oh, so-and-so is doing this to me. Right? If it's really happening to you. That's one way you can see, right? When somebody jujur ke tak. Because somebody yang sengaja nak mengaibkan orang lain akan kata, oh, saya kat sini sebab Nur Rafidah buat macam ni kat saya. Nur Rafidah ni, dia macam ni tau. Nur Rafidah macam ni. So, everything Nur Rafidah. Sorry, I pilih Nur Rafidah sebab gambar you sebelah muka I. Okay. Sengaja sekali Nur Rafidah ni terasa pula. All right. But when people want to mengaibkan, it's very obvious. So like I said, don't worry, jangan risau. When things happen to you, truth will eventually set you free. Okay? Dalam permekasaan ni, kita nak cakap tentang empowerment and kecantikan ni, I want to highlight two things. Two things about kecantikan, and it will help you find your natural beauty, your natural glow. Number one, jangan takut. Don't be afraid of being alone. Dalam hidup ni, kita rasa kita kena ikut orang, kita kena ikut what people are saying because kita tak nak tertinggal, kita tak nak alone. There's nothing wrong with being alone. Whatever religion you are never alone because you have whatever higher power you follow. If you don't believe in God, you're an atheist, that's fine as well. But dalam hidup ni kita are never 100% alone because there's you and whatever spiritual higher power you follow. Okay? But jangan takut alone because that, if you notice, that guides a lot of your decisions. Keputusan masing-masing di sini, kalau you think back, kenapa saya buat macam tu? It's because you tak nak dianggap orang yang lain daripada lain. Orang semua buat satu hala, you takut nak bersuara because nanti you dianggap orang yang not part of the group. And that is very important professionally and personally. Kalau you dengar benda fakta salah, yang tahu fakta salah, adakah anda berani untuk membetulkan? Now that has happened to me. Saya bersuara and then I had some consequences after that. And it's still ongoing. But adakah kita regret? Tidak, sebab kita benar. Kita check fakta tu dan benar. Tapi ada cara untuk pembetulan tu ya. Cara teguran tu pun penting. Itu pun another talk one day. Macam mana ingin menegur orang. Okay? And the second one, just now I said don't be afraid of being alone. And the second one is very important for you and also for your families. Do not be afraid of failure. What do I mean by that? Do not be afraid. Recording stopped. Failure tu maknanya Recording in progress. jangan takut bila you say something, you takut you akan dikecam. And I say that to you because macam I cakap tadi dengan TC saya takut nak cakap certain things masa dengan supervisor saya sebab saya takut dia akan tanya balik dan saya tak tahu jawab. Tapi sebenarnya saya tak patut takut. Kan? Just like you guys. You shouldn't be scared. If you're in a group of 8 of you here and suddenly
Kimah aja yang tahu fakta yang benar. Tapi Kimah tak nak cakap sebab tadi Minah dah cakap sebelum meeting, Kimah, kau jangan cakap banyak meeting ni tau. Ada Tan Sri, ada Puan Sri, kau duduk diam je. Then, so what Kimah can do is kalau dia tahu fakta salah, kalau tak nak betulkan depan orang untuk memalukan Tan Sri and Puan Sri kat sana, you can do it after the meeting. Dalam minit tu kata, sebenarnya saya ada fakta yang ingin saya highlight. So there's cara to highlight things, right? Okay. Now, just gonna go through to this again. And then saya nak kongsi dua last things. Rehat dah tidak sibuk urus suami. Kawinlah dengan lelaki yang mencintai anda, I just want to highlight something to all of you as well. Bila kita kahwin, okay, and those of you who even tak kahwin, it applies to you. Whatever partner you choose in life, it's never going to be 100%. Kalau you tak buka mulut, you tak communicate. Communicate is so big. If you don't communicate with your life partner, you don't communicate with your ibu, your anak, dia orang tak boleh baca dalam apa dalam kepala you tau. Apa dalam otak you. And then you salahkan dia orang pula. Okay? And sama dengan lelaki. Kadang-kadang dia orang ni pun meragam kan. I like the way orang kata sana, kena uruskan suami. Suami tu dewasa, dia boleh uruskan diri sendiri kan. Tapi tak, perlu juga you all uruskan dia. So you ada, selalu orang kata, saya ada 3 anak. Plus suami, jadi 4 anak. Kan? So, you have to empower your husband. Bang, macam a lot of my, especially since COVID started in the last 2 years, some people have reached out through me to WhatsApp, through all different media. Diorang very frust because diorang dah frust kat tempat kerja. Datang rumah, suami anggap diorang nak buat semua. Diorang harap, bukan harap, suami dah automatic, dia yang kena buat semua. Masak, cleaning, urus anak. Suami datang balik rumah, duduk depan main handphone. Duduk dekat kursi, main handphone. Bang, tolong sikit boleh tak? Alah, bang penat lah. Then you say, so, do you just keep quiet? Kalau you yang diam, macam mana you nak kata you tak bersalah? You kena bersuara, bang. Sebenarnya, Shima dah penat lah. Sarah dah penat lah. Boleh tak abang tolong sikit? Ni Nana nak buat exam ni. Saya tengah urus ni. So, you have to give, you kena bagi direction. Tu ada pinggan mahkot yang perlu dibasuh. Abang sayang Nana, abang tolong pergi basuh tu. Boleh tak kita buat sistem macam tu? Saya masak, awak basuh. And you have to bersuara. And if he says, kau ni, aku nak bercerai sama kau. Aku kahwin kau, bukannya aku yang nak basuh pinggan mangkuk. Then cerai lah. What's the big deal? You know what I mean? But you have to bersuara. That's the key point here. Okay? Saya rasa tu je yang kita share di sini. Please Sabir, kalau suami merakam, jangan masak lauk sedap. Alamak, masak ikan rebus saja. And nothing is wrong being a lone ranger even the workplace. Yeah, Halimah, semua ni good point. This is why I if you notice now, you can see why I love these kind of sharing sessions, because we all empower each other. Okay, like even interacting with you all banyak bagi semangat untuk saya bawa pada saya punya thesis. And I hope with Prof Daya and myself, kita dah bersama pagi ni. Saya harap you all, cara bila benda berlaku kat you akan fikir, betul juga apa dia orang cakap tu. And you know, it's not going to happen today, it's not going to happen tomorrow. Mungkin dalam seminggu dari sekarang, you tengah mandi-mandi kat bilik air, you terasa satu golongan lemak. That's okay. Sebelum ni you rasa lemak tu, you akan rasa, depressnya aku, gemuknya aku, siapa nak sayang aku, husband patutlah. So, think of yourself, okay? So my homework for you all is when you next see yourself in the mirror, you tell yourself, I am perfect the way I am. All right? I can be healthier, yes, because we all need to exercise. Tetapi kita ni perfect. And when you want to go and buy makeup to cover, now contouring and all that, do whatever you want to do, that's fine. But I remember someone told me, oh, you know, in the gambar boleh nampak you punya ni tau. You belajarlah buat contour ni, semua ni you gelapkan. Okay, and which is fun. So I played around with that as well, but it just looks weird for me. So bila I letak contour yang gelap-gelap kat sini dalam gambar, it just looks like I have a janggut, you know? So I have to improve my makeup skills. So anyway, just to share some stuff with you guys. So does anybody want to bersuara so that we can hear each other's voices? Kalau malu tak apa, ni dah lunchtime ni, so sure, so everybody's perut is already, I'm sure, bergelora di bawah sana. So does anybody want to ask questions or make a point? Kalau tak, kita boleh serah balik pada Puan MC. Paning. I think someone unmute themselves. Terima kasih. Mungkin ada soalan di ruangan chat, dan kita beri peluang juga kepada peserta yang ingin bertanya, sebab dari pagi tadi peserta kita hanya bertanya soalan menulis chat. Ada dengar suara. Ya.
Silakan sekejap. Bukan. Silakan. Nanti kita ISO. Suara siapa tu? Saya rasa tu ter-unmute kot sebab macam beri arahan pada ter-unmute. staff. Oh ya. Hello, Mungkin ada yang can I ingin share bertanya something? soalan dengan Profesor. Yes, ada orang nak share? Can I share something? Wrap up? Ya. Yeah. Can I share something? Ya, silakan. Boleh, silakan. Ya, Datuk Nur Asia yang akan bertanya ni, Puan Parini. Peguam besar kita, peguam besar ya. Peguam besar Negeri Sabah. Lain dia. Datuk, teruskan Datuk. Oh, mungkin lain Datuk tidak berapa okey ni. Kalau lain kurang okey, Datuk mungkin boleh buat soalan di ruang chat, dan kepada peserta lain yang ingin bertanya, sila terus unmute mikrofon dan bertanya kepada Prof yang sedia menunggu Selamat tengah hari Dr. Silakan. Jennifer daripada LPPB. Actually apa yang doktor cerita tu kan saya pernah mengalami jugalah, contoh orang criticize especially tentang bentuk badan, semua gemuk semua ni, betul doktor? Jadi apa pandangan doktor, sebab cara saya untuk menangani dia ialah dengan stay away from people yang toxic, especially yang suka criticize, dan saya surround dengan orang-orang yang positif. Ya, doktor. Yeah, so that's very great. Jennifer, yeah? Thank you very much. That's a very good point. Saya boleh kongsi pengalaman saya sendiri, ya. That is a very good point untuk avoid orang yang toxic. Tapi sebelum kita nak avoid, kita kena identify siapa yang toxic. Sometimes it's very obvious. Kadang-kadang memang obvious sebab orang tu kita nampak keluar dari mulut sendiri. Tapi kadang-kadang toxicity tu secara tersirat. So that's a little bit more challenging. So be very careful who you trust. Saya just nak dari segi Jennifer punya point tu, saya nak ekorkan sikit dengan be very careful siapa you trust dalam segi professional dan personal. Saya boleh kongsi, saya secara saya sebelum ni agak bodoh. I'm the type yang I put my trust in someone. If someone is my tanggungan, someone is somebody that I would trust you first. You are innocent until proven guilty. Okay, and that is very stupid because then you put yourself in a position where you can be taken advantage of, and it's your fault. Not you, Jennifer, sorry, but it's our fault because we put ourselves in a position of vulnerability. But be very careful who you trust, who you tell your stories to. I know it's ironic sebab hari ni kita banyak berkongsi, saya sendiri kongsi banyak hal sendiri, tetapi it's because I trust this forum that whatever we share is hopefully empowering you. But if this was one-to-one and you're sharing your issues, be very careful who you share it to because people use things against you, right? People akan waiting just to say things, oh ya, dulu dia cakap macam ni tau, you tak tahu, Ain macam ni, Fida macam ni, Fida lagi, Faziana macam ni, But avoiding toxic people is one thing. But sometimes, and this is a key point that Jennifer highlighted, we should engage a little bit, and this is very difficult, engage a little bit with these toxic people untuk faham sebenarnya viewpoint diorang dari mana. Because, and why I say this, is that if you think in life, kita ni berkhidmat bukan saja untuk diri sendiri, kita berkhidmat secara community. If they can say such horrible things to Jennifer, to Farah, to Putri, they can say that to other people. And when they say things that are horrible to other people yang mungkin are going through a horrible time, that can make that person go from anxiety, depression, suicidal. So we have a job to ask them, you say like that, why? Kenapa you cakap macam tu? Maybe you boleh tell me, oh, I cakap macam ni sebab dulu my mother said this to me. So I'm trying to tell you, you should. So sometimes we have an opportunity to educate. And I mean that, I hope I'm making sense. Sometimes toxic people
they genuinely do not know, because in life you only know what you know and you don't know what you don't know. I'll say that again. You only know what you know and you don't know what you don't know. And it's up to the person to go out and get the information and educate themselves. Macam orang yang tak nak tahu pasal Sabang dan Sarawak, duduk Semenanjung je, that's their problem. But those that really want to link up, and same with Sabah Sarawak, the people who are just like Sabah, Sarawak untuk Sarawakians, then that is your choice. But those who really want to improve, you can. So my advice to people is, bila pernah rasa komen macam ni, kalau situasi membenarkan, duduk sama orang tu and say, oh sebenarnya you cakap macam ni kenapa ya? Then sebenarnya tu salah, saya ni okey je, you nak cakap. So that person will think twice. Kalau Jennifer dah tegur masa tu, orang tu akan fikir, lain kali dia nak buka mulut tegur, dia akan cakap, hari tu Jennifer, has already changed my way of thinking. So that means you are now empowering someone and you're protecting somebody else from that toxicity. I hope that makes sense. So for us in life, kita ni, when you think of the community, kita ni exists how you move in the world. Kita beraksi bukan untuk diri kita. You semua ni dalam jawatan kuasa, dalam JEWA. Some of you are from Ministry of Finance. We had lawyer this now, our Peguam Besar Sabah. Masing-masing you have so much platform, so much power. Tapi bila kita diam, habis cerita. We don't change, we don't improve things. You kena ada that courage to speak up, but again, tegur dengan mesra, tapi kita kena recognize at the end of the day, some people memang toxic. So that one, Jennifer, I memang agree with you. Those who are toxic, you say thank you very much, good luck, and go on your way. You see them coming down the corridor, you U-turn, you go the other way. You just avoid, because why, right? Life is so short. But sometimes we cannot avoid them, especially if they are your family. If they are your family, you cannot divorce your family, right? You can divorce your husband, you can divorce your partners, but your family, you are stuck with them. So that's where I empower all of you. Dalam keluarga you sendiri, cakaplah, kenapa you cakap macam ni? Cuba guna otak sikit. Okay? But in a nice way lah. Okay? So that's a great point, Jennifer. Thank you so much about avoiding toxic people. That's very important for your mental health. Thank you, Doctor. Okay, anybody else? Thanks so much, Jennifer. I'm very happy to hear one voice from Jennifer. Actually, there's a good point, Jennifer. Ada siapa lagi? Just nak kata kat sini, Anima ada highlight di sini that sometimes siapa yang dekat dengan kita sebenarnya ada agenda masing-masing. That's the sad part, right? Because you think people on your team are all supposed to be working with you. Those of you in NGOs, you probably feel this. You think that, we're all working to the same matlamat. Kenapa you nak jatuhkan orang? But I realize a lot of people, that's why I go back to what is your motivation. A lot of people, they join things for self-serving, self-promotion. Like if you see on social media, there are some people who say, I'm putting my posts on IG or TikTok because I not educate people. Tapi no, actually they want to self-promote themselves. They want to promote themselves. They want to promote I'm this, I'm that. Okay, but that's why you have to have that level of filtering where you know what is fact and what is BS. You all know what is BS, kan? Bull. Okay, so you have to know what is not real, what is not, and what is irreal. Okay, back to you, Puan MC, Puan Pari. Terima kasih, Prof. Sekali lagi saya offer sekiranya ada yang ingin bertanya soalan kepada Profesor, dipersilakan sebelum kita wrap up program ini. Dan sebelum kita beredar, kita akan buat sesi bergambar bersama dengan Profesor. Bukan senang kita bersama-sama dengan Profesor, Gimnas Negara pertama kita bersama kita pada hari ini. Soalan sini, adakah tips terbaik kita? Ya, adakah tips terbaik untuk motivasi diri setelah menjadi bahan umpatan atau cacian di kalangan rakan sekerja? This is a very good question. Adakah tips terbaik untuk motivasi diri setelah menjadi bahan umpatan atau cacian di kalangan rakan sekerja? Okay, so firstly, macam saya kata tadi, kita dah tahu kan, nombor satu kita akan buat adalah kita akan guna cermin. Tengok dulu, adakah umpatan atau cacian itu ada asasnya? Is there a fact basis to that? And that is very difficult, and I keep telling you all that's a very difficult step because kita tak nak tahu yang kita salah.
Tapi kalau you dengan jujurnya, and I don't mean you go around asking everybody, betul ke? No. You duduk sendiri, tempat yang senyap, masa driving ke, masa dekat toilet, masa dekat shower, kenapa jangan cakap macam tu? Apa yang I buat yang menyebabkan cakap tu? So once you have done that analysis dan you dah sampai kesimpulan yang itu tidak berasas, umpatan itu tidak berasas, then you dah tahu, okay, I'm good with myself, I'm fine. I tak perlu bimbang. That's why the beginning of my talk, I started off with the asas is know yourself. And nobody else can do that for you. Now do you see why I started off with that? That's why I wanted this session. It's like a full circle. Soalan yang kita engage pun sama. And actually there's one saying I nak share dengan you all. We didn't have time to cover it just now. I have already settled it for myself so that flattery and criticism go down the same drain. So I am very free. That's from Georgia O'Keeffe. Okay, that's one of the things. Maknanya dalam hidup ni, kita dengar benda baik pasal kita dengar benda tak baik, apa-apa pun kita ni solid, kita ni kukuh. Jadi kita tahu apa yang dah tu, kita tai chi je and it will go down somewhere else. That means it's a good way to think because bila orang cakap benda baik je, you boleh perasan kan, tiba-tiba kembang. Kan? Rachel dengar, Rachel is amazing, Rachel is this. Then you're so, yeah man, I'm Rachel and I'm freaking amazing. But then after a while, you forget that you have, none of us are perfect. Yeah, dalam hidup ni tak ada seorang yang Tuhan jadikan perfect. We are all imperfectly perfect. All right. So that is number one was to do that. So back to the question. Number one, you see, ada tak you sendiri buat salah? Then apa yang you identify you boleh improve, you kena improve. You jangan identify sahaja and then tak improve. You sendiri kena improve. Okay. Now you dah buat improve. What happens then is you survey, look at everybody in your, in your tempat kerja. Who can you trust? Who can you not trust? And sometimes, and I say this with the best intention, sometimes you tak boleh trust siapa-siapa. Dan jangan bersedih kalau you tak boleh trust because tempat kerja adalah tempat kerja, bukan tempat cari DFF. I nak cakap sekali lagi tempat kerja adalah tempat kerja, tempat berkhidmat. Tempat kita berkhidmat demi negara, demi organisasi kita. BFF tak perlu ada dari tempat kerja. That's why you must have a healthy social circle. You have your work friends yang akan faham manis dan pahit kerja kan? Dan you also have your social circle yang who know you as you are and they appreciate you who you are. Azwan is like this. Oh, we love Azwan daripada ni. Okay. You tak ada social circle tu pun tak apa. You ada yourself and you have the conversations that you have with the higher power. Okay, some of us, you feel that you don't have that group of friends. And I faham that as well because I've met a few people who say that sebenarnya saya ni dari dulu tak ada banyak yang girlfriends, yang girl group. You see on social media, some girlfriends will be like, ooh, squad goals, #squad, #ni, and then you terasa tekilan because you're like, oh, I don't have a squad, I don't have friends, you all have friends, but you don't have to have friends as a group. Sometimes all of that also is to front and to show people kita ni satu gang tau. Kita ni gang dengan anak Tan Sri, kita ni gang dengan anak Datuk tau. Jangan main-main. Sometimes that is the message from those squad goal pictures on social media. Okay, that's what I mean by baca benda tersirat. So jangan terasa, when you compare, jangan terasa, oh I tak ada gang. That means I tak ada orang untuk luahkan perasaan. You find places. There's khidmat counselling, so you can go for things like that where you talk to people, and that's the important part. And that was so when you dah tahu, okay, back to the tempat kerja punya you dah caci, and orang boleh ingat you ni paria, and I'm using that word in the best way. Orang boleh ingat you ni bodoh, you paria. I like this one phrase which one of my friends said to me. You kena cakap dekat diri you berulang kali, ada aku kisah. Ada aku kisah. Whatever. In English, the equivalent is whatever. And you have to do this. I'm kidding. You don't have to do that. But you have to say whatever. Because what matters to you, only you can decide. Kalau you nak sedih, orang dekat tempat kerja tak suka you are not popular, that's you. You yang decided to let that affect you. And it's not easy to have that strength to say, okay, I'm alright by myself. You datang kerja, dekat lift tak ada orang tegur you. So what? You datang buat kerja, masa lunch, you keluar buat lunch, you bawa you punya bekas, you tak ada keluar lunch bersama-sama, orang pergi lunch tak ajak you. Buat apa? Why you want to sedih orang pergi lunch tak ajak you, right?
you makanlah lunch by yourself. It's a good excuse for you to makan healthy. You buat food prep hari Sunday, bawa makanan. Do you know what I'm saying? Or you work during lunch, balik awal sikit. So there are ways to deal with that. All right. So I think that was covered in that. But that was a very good question. Macam mana nak motivasi diri setelah jadi bahan umpatan? Lagi satu saya nak tambah di sini. When you know, bila kita sendiri dah tahu how it feels to be bahan umpatan atau bahan cacian, please, when you are in a position where orang lain diumpat, orang lain dicaci, jangan bersenyap. Kalau you tahu fakta yang betul, you jangan diam dan biar orang lain terima the treatment that you terima if you know that you can empower and help that person. And this is what I go tadi to community. Dalam hidup kita ni, kalau kita fikir pasal diri sendiri je, that's what you bring to the kubur. That's what you bring to the grave. But if you think, okay, you know what? I've had this sadness. I've had this overwhelming cacian umpatan. I know how it affects me. How can I prevent this happening to someone else? You speak up. You speak up, but in a good way. If they still want to believe what they believe, biar. Tapi you yourself will know, okay, this is orang ni dah macam tu. So some people you cannot change. You just have to let them do their thing. You do your thing. Habis cerita. Khidmat demi negara, khidmat dengan ikhlas. Okay, so I think that's as many that I can. Now, if you guys ever go through anything, like some of you struggling to conceive, dah berapa kali IVF, or some of you are not sure about certain things in life, I'm a bit busy now with my PhD, but of course I'm always going to be available. I'll put my contact details dalam chat, and you guys can get in touch anytime, okay? And maybe we'll have more sessions in the future. Okay, so back to you, Puan Parini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih kepada peserta yang bertanya soalan. Jadi sebelum kita wrap up, kita buat sesi bergambar dahulu. Urustia. Jangan lupa senyum. Okay, ready semua. Okay, kekalkan senyum. Okay, senyum lagi. Okay, thank you semua. Okay, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Farahani Imran, pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Bahasa Malaysia dengan tajuk Wanita dan Kecantikan dari Sudut Sains. Terima kasih juga kepada semua peserta webinar kerana setia mengikuti ceramah dari pagi hingga tengah hari ini daripada dua orang penceramah hebat dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan bagi pihak penganjur Jabatan Hak Ilmuwan Wanita Sabah Jewa, saya sampaikan ucapan salam dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang terlibat secara langsung memastikan webinar hari ini berjalan lancar. Dan juga jutaan terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita, Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz dan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Farahani Imran yang sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi ilmu dengan Seri Kandi Negeri di Bawah Bayu. Alhamdulillah, dengan itu maka selesai sudah webinar kita pagi ini, anjuran Jewa. Dan sebelum itu mohon para peserta untuk mengisi borang penilaian di ruangan chat, tekan link dan isi, mudah saja. Terima kasih, hingga jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farah.